Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. So I le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu teu ina sa unia le vala au ya e talia ina le ai se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa o atua a fai ua o le lango so na moe ai le ala ua le ai se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa o atua se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa atua a pai ua o le lango na taua tua iua o
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whātua tuanga oe talu ina o tamaititi. O oe walangolango mai an te au talu ina whānaua o au. Na e au mai au mai le manawa o lo tina. E le au noa o na o vivi i atu. I ate oe. Le ta māmama nei. Ia vi i alawa oe. E le nei tai au. Wa mātu walasa ili i ante oe le nei tai au fau. Wa mātu vivi i mawhane ne e. I ate oe lo mātu o tua. O le tua te tau maura mea i hai le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafitai. O lo mātu whaia i le aso ma le aso. Wa mātu le whale fo i ma le loto fia le nei tai au fau i o loto a. E le ngata na mātu pese au vi inga o mātu vivi i mawhane ne e. Mātu tau tau lau sili ese ma mātu whampe atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua ma tau tia, o le atua ifo o ma iai o mea na e whaia. Le aise mea ngata mai lo walofa e au tupula ngā fo i lau wha maoni. O le atua oe mai lava le vavau e o le wha vavau. O le atua la eire vi ingo ma malu, o le atua oe e pulpulu le mata ngo fie. Ta maa whaafteitele lau mea lofa. Leo la fau mātua mawara nei tai hao. Whaaftai lo walofa o tute manu whai ngā marulonga sa tofa whai o te ngata o nei wa e whapopo. Le nei aso fau lo lato si fua mara mātua ni yola. Wa mātua o lia aidi nei aso ngā fua sfutasi a yaso le masino me. Mātua whalaunga o nei tu sanga. O le mātua malanga o nei aso lo mātua tua. Wa mātua tu inatu o ao te mawha mna bole. Tau te maile mātua whalaunga o whai nei. Awari tia whai wala awhia ngai ma la tunu le amatanga ora nei fo iwa yaso fau ma le wha moe moe. Na maua se lato malo longa le leile whai unga na wa yaso. Mātu le talo mantua pele atunu pele sa moa le mātou wala au ia te ora nei tai au wha monia le atunu. Manuia te itai o sa moa. Manuia na yo mātou ainga ma na yo mātou tangata uma le ngata i sa moa. Wha pena fo ile lala ma le pāpa awa iso se vahenga o le nei lalo langi. Wha monia fo le nei atunu ni sila lo mātou na nofo ma wai. O le nā fo le talo. Mo le nei lalo langi a toa. Mātou mana tua nei tai au nei a inga o alfa i mai whaanoananga. O le malanga le maliu ma le oti o motu si ai mawhtanga ma whana ma nei a inga woma e masani. Mātou wala au lo while mū mo lo ngang wha mai se wha mawhana whana i nei la tau ma wha manatu fōi e mātou umalava. O lo mātou te whaia lava le nei ma le nā e anga iuta e anga i tai o se sa e o se sifo mātou ma saute. O lo wha tali pele oti mo i mātou umal.
Ya le tu man mo panga ma tapo inga na ya matua tu asin sino le tunu I malu ma ma laura ni yaso te toru ai na to le ma fa no lo fa foi sia pero la tu si fu lau le tino sili lava le nganga le paolo aolo tua malu ti ai na ya fa na pe atu na tu la to ya onga ole ne yaso fa munia foi fai bolo fe ngai mali ma cha fa ya onga lo nga fa mala o ina na ya fa na me o mala fai matu fai de nesa fo e mailo tua matu fai lava ina ya fo ya tu vi inga ya te oi tu mau e pelo matu fa te ba tama fa manu ya mai de tua re de samo de yaso a toa o matu wole matu fa au ne me mala vai ala so fa manu malo yesu ke riso lo matu ri matu fa ala amen.
ole vi ingone tualangina la vai pese ale auso Kershano papatoe le tuto moe ale Radio Samoa. In this update, the first passengers evacuated from a hantavirus-stricken cruise ship docked near Spain's Canary Islands have arrived in Madrid. 14 Spanish nationals on the chartered flight from Tenerife face mandatory quarantine at a military hospital there. They were followed by French nationals taken to Paris as other countries, including the UK, also prepare to fly citizens home. 3 people died and 6 cases have been linked to the boat. World Health Organization field lead Boris Pavlin told CNN they're confident hantavirus can't be caught through casual contact. It's consistent with our understanding to date that this requires close contact over a significant period of time. There's no exact answer on how long that can be. Iran sent its response to a United States proposal to begin peace talks to end the war via mediators in Pakistan, Iranian state media report. State TV says Iran is seeking to end the war on all fronts, including in Lebanon, and ensure the security of shipping, but no details were immediately available. It comes as 2 carriers were allowed to pass through the blockaded Strait of Hormuz. Mega Ministry MPs sought advice on working from home requirements for public servants facing steep petrol prices. Senior political reporter Azaria Howell has the story. MB Fuel Response Chief Operating Officer Ian Kossar said the agency asked for advice given working from home was mentioned in the 2024 National Fuel Plan as a voluntary way of reducing demand. The Public Service Commission advised MB the move would be unlikely to ease fuel supply or prices. The PSC also suggested it would be hard to justify when schools, hospitals and courts remain open. A key South Canterbury bridge has been replaced ahead of schedule and more than $2 million under budget. The new 2-lane Elephant Hills Stream Bridge on State Highway 82 is now open. That's news. In sport, the Wellington Phoenix will face Melbourne City for the A-League Women's Football title on Saturday. A packed Porirua Park lifted them to a 2-0 extra-time victory over the Brisbane Roar and a 3-2 aggregate win. Tim Price has produced his best finish in 13 attempts at the Badminton Horse Trials. He's come second on 17-year-old Bay Gelding Falco. Brit Rosalind Canters lived up to her name, triumphing on Lordship's Gruffalo for the 3rd time in 4 years. Leaders Penrith have beaten Canberra 30-18 to close out round 10 of League's NRL, and All Blacks coach Dave Rennie's guided Kobe to the top of the regular season in Japan's Rugby League 1 after a victory in the final round. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātua ri whaolo Yesu Kiriso mo mono whaatalofa mo whaawhelo ai mo whaatulima i fo i le awa te le lava mane whaaloalo sa mono watino penlen pa ia mana malo la whaafunga ngara nei tai a fo ma lo lava se fua maruia. Whamalo fo le tunu ia le folau e mua lava vi inga le tātu matai le langi wa alona alofa ua whapenara tātu maua i fo le nei aso le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai pa le patia whaatasi le anga le lei siri ese o le tātu matai siri le langi o le fo mo le marau tūsi fo ma mātou malosi ia pa tātou fisile wha iai luma le nua le o tua le nua manua le o mala e le nei fo i tai a fo e le tantanunga sa maua tina umo sa moa se aso tina sili o na manuia ma le fia mai le tātou matai ma i whamunia le tua i o tū tiuta mo tū whaiva o le pai ma le auri tono a inga ma le kale sia ma le tātou malo. Lofa mai le tua tau tai tātou wholau ngona nei fo i aso ma tātou wholau le lao lona lofa o tātou i nei fo i aso fua se fulu man tasi i aso le masino mea o tātou wholau ngona lua fe lua se fulu ma le ono se mai lafa whonga le porkla me manuale tai au Radio Samoa's Fulima Eva tolu amo loto wauna nei tawai meni so san me foili insinio le tātou Facebook ma le YouTube Radio Samoa se rata si patea ma le whenga pesta alge lo sio ma le tau auna nei tau tuaina foilu tu pa ia mono tu malu se pa ia le tu la e se fulu e le tai o nei. Ja, ma nato por viele tai au le lo famale anga le o tātu matai le langi swing o tau o tātu iai. Ja, ma nato ele ma fan fano le lo fo tātu matai le langi. Fa pena na manu tia ma no ina. Lo tu se forma ma to malosi a fa wa pe tātu fo longa ole nei fo itu. Sanga. Ja, am tanga ni verse fo ma nei se fo. O si mai la mai mo ma fa fonga ole lui tau
mo le asong. Lui tau mō le aso. Maa o le alofa tū noa o le atua. Stones symbolizing God's grace. Yosua lona mata upo e whā a o lona foi upo e ono. Ina ia whaia le nei mea. Ma wha ilonga ia te outou. Pe a fesidi mai o tau whanau i se aso. E wha pea mai. Se ale winga o nā maa i a te outou. Maa o le alofa tū noa o le atua. Stones symbolizing God's grace. Ua tau nuu manuia le malanga o le e soto. Pea e le fast furu tausanga o le nei malanga umi. Sa fia feinu i le ala o le atua na foai le vai inu. Sa fia a ai o le atua na fafanga i le no. Wamaliu mose i le isi tu o le Yoritan. Ai whaatonu ina loa e le atua Yosua. E tūla i mai, na te taita ina le no, a mata mai i le sopo ia o le Yoritana, ina ia pā ia lau ele o sākana nā. Whai mai le whaatonunga Yosua i nofo ai tū a inga e se fulu malelua, ina ua nofo sāuni o le a sopo ia le Yoritana. Au mai ni maa se fulu malelua, i le lau ele o tutu ai o la tau vai. E tuu i to tonu o le vai tafi. To e whaatonu wina lea i Yosua. Au mai ni maa se furu mai la le lua i to tonu o le vai tafi. E tuu i le isi tu i le lau ele o le a o la tau no foia. Lea la iaile whaatonunga a Yosua i le no. A fesili mai a o tau whanau si aso. Se ale winga o nā maa e se furulua i to tonu o le vaitafi. Se ale winga o nā maa e se furu malelua i le isi tu o le vaitafi. Fai mai o sua. O maa e fai mawha manatu. O le alofa tu noa o le atua. Na au maia isara elu mai aiku pito le lau ele. O sākana nā. O maa, e whai ma wha manatu. I whānau, ma whānau a Israelu. A tutupu ai. Ia o la tau i loaina. O maa e wha manatu ai. Lea lofa maleanga le leio lea tua na au maia o la tau au ngātama. Mai aiko pito le nuu sa nofo polonga ai. Whaamanatu lea lofa maleanga le leio lea tua. Ina ua vai lua ina le Yoritana. Ae sāva vali le nuu i le isi tū o le lau ele. Whaamanatu lea lofa maleanga le leio lea tua. Ua tau nuula na folanga. Na whaia iau ngā tamao Israelu. Āfua mai ilo la tau tamao a pera amo. Le nuu folaina. La tau te no foia. Samoai, ua tele
maa faa manatu o lo o tau soifua ma lo tātou wola i nei aso. O maa e faa manatu ai nei o tātou tua a ua fai i langi. O maa e faa manatu ai lo tātou faa sino manga. O maa e faa manatu ai mea lelei ua faia e lea tua i lo o tau soifua ma lo tātou wola. Na whatonuina e o sua le nuu o le atua. Au mai maa e se fululua i le lau ele ele. Tuu i le vaitafe. Au mai maa e se fululua mai le vaitafe. Tuu i lau ele ele o sakanana. Ma le whatonunga. A fe sili mai a o tau whanau. I se aso o lumanai. O maa e wha manatu ai. Le alofa ma le anga le lei o le atua i lo tātou wola. Samoai, o Yesu, o le maaola na foa ina mai e le atua. Mo le faa maanga loina o a tātou wangasala. O le maa lea, e tatau o na nofo i totonu o tātou fatu ma o tātou wanganga. E whaima faa manatu. O le alofa tū noa o le atua. Tele mea ti ngā, tele mawhatia, tele mea whaingatā ua whetā iai mai tātou i le ne iola. A o Yesu, o le maa au pito i tā ua lea na foa i mai e le atua. Mo le whaaola ina o i tātou, mai le leanga o leanga sala. O le maa ola lea, a nofo yo tātou fatu, o le whaito to ala valea, i le maa lo le atua. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. O lo walo pele o Yesu Keriso. O le maa ola, mo le wha maa ngaloina o a mātou wangasala. Ia nofo lea maa, i totonu o mātou loto maa nganga. E whai mawha manatu, o lou alofa, ma lou anga le lei i lo mātou wola. Fe soasoani maia i a mātou fe au, ma a mātou ngā luenga o le nei aso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
Anointed praise, I am thankful. O le pese tātou te manatu ai e le ai se aso e le muli mawina i le alofa le atua mo oe mau pe whalau nei tai au. Lo se fua mo le wala le mea alofa sini le atua mo oe mau. O lona alofa o a maua i le nei aso fau. Ia, vi ele alofa le atua wha moe na mo le weekend mo tātou uma. O wala mai nei le tai au. Whaile te talo ma o sauru ka vale. E ki aku ola mai kako kasi di mai bako. Whapea oi whawheka Yesu vi elo ola whanei tai au fau. Ia, whamoe moe o le tulangana na o tārufu so tai e mo tō telefoi o paanga le tārufu kalame. E au ki lani nei o tō tele tātou a misia foi le whawhonga mai le tasini mai patonu a mo a le uo ta watu a te oile vawe au pō. O le asonga fua. E ki atu nei le tai au ua ola mai. So, tausia le lofo le tua ua mai a umanga luenga insinia sanga rulue mo le whaalelei o le tātou Pole i West Auckland. Sa o moa initially poti. E le telefoi o le tio a Palangisa motusia patasi mo le tātou Radio Samoa. A to toana le lei umanga luenga lono winga ua mai a inga luenga o le nento sanga. Te ua ia inisi vaenga toi whaalelei a. Lono winga ono motusia foi mo sina taimi pupu ai whaftai le lofo le tua. O le ua ki atu nei le tio le tae ua on mai tātou tasiri mai patolu. Ia whaafonga i fwoi to telo le tino. Ia o nei vaenga na a fwoi whaftai insinia la tu ngā luenga whitasa ngā lue ai. Ia mai nawa yaso mawai. Ia tausia le lofo le tua i mātua toa ma le lei me oma. Ia mamau e pēr tāra whasota inga ne fwoi tae fwoi nei minuto o tāra musika sui whai whino i whawhia la tino. Ma lausu ia ma wha malasi au fwoi le tino le lausu tu jima ngā ruenga na matanga. O le nei fwoi i yaso. Joe kuata le fitu le tae o nei awalawani ngalo. Whaavana mai so taimi. Ia, mo le tāra pokalame a reto o le ola o le tātou mahalua le tae awha le ngangara nā mo le nei fwoi aso fua. Te pena mai le sunga ia Pastor La Whaile Kopa. Today in history, tāra pawai pone me le tupu leso sfutasio me. I le tele o tupu sanga mawai o le taina fitu. I le tae o nei whaponga telefou. I le ngā proletaria pēr tāra fitu. Pokalame a ma taile tātou tae au. Mo fwoi si tāra pawai po a mai runga na wala nei fwoi tae au. Good morning, malosi fwoi awita vale i le nei taimi o le tae au. E iai nei vaenga no titilo atu o lo o mumu mai lo no winga whaisipolo ka rene vanga le tae au. Tātou lo malanga mai Saute. I le State Highway 1. Pasi mai Papakura. Poloka mai le va Papakura Takanini. Pasi mai Takanini. Whaasolo mai Marurewa. Marukau. Lau mana i le leia. Pasi pa ia la valtaulanga i Aukilani. Tātolo malanga mai North Shore around Albany and Rosedale. Lai poloka mai pasi mai loa Silverdale. Whaasolo mai Wairau Valley. Ia whaasolo atu taulanga i Aukilani Malaya. Tātolo malanga mai Sisifo around Kumeo i whenua pai. Whaisipoloka na nei vanga tae au. One share on a loa i State Highway Sfuruano. Whaasolo taulanga i Aukilani. Ma ngai a tau sama mai le va Lincoln Road in Tata 2. Lo inga lai pisi a lai flow mai le nei tae au. Ia whapena foi around Morningside, Western Springs, Morris State Highways Furuano. Highway 2 ia maisi vanga o maseki pare ni tātou. Abta vale, tūlanga na o lunga na wala tatwhi fia lesi wha lave. I le nei vaenga o le tae au. Tautua nā ma oe, saunga le mule anga i tūte mga ruenga o le nei tae au. I le lofa mare anga le lei o tātou matai le langa. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washi shi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai vatolua. Radio Samoa. Mai ngā matala nei talo le tauara nei whai tae au ma le matangara nei vai aso o tātou iai tama ki ma kaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa sfulimola i le marulu nei vai ngā ole tae au winga wha mo wino le tau le so o le whasolo ina pa unai wanga ma mani so vaenga au ki lani lang le lei fo le telo taimi o le nei fo yaso sfulmal fitol vaununga na le marulu le ea wha mo wino mo au ki lani Bole nei fo ia so fua tae au pe au lio le fasora na awaolang de lei tau tele vaenga au kilani tusa le lei al marulu ne matai os fitu lona mawalunga vai go tu atu le so lulu le fasora lang de lei tau lang de lei tofi lang de lei for really astonai male asosa e la va vai atu I famomonga la vai tau se vai aso le lei tele mo le tau o le tulanga fo ia le marulu le ea e ko kikia kukusa o man marulu nei ma e tau le sa alona wenga fulfitu nei fulfitu tae au
na le aso lulu le tau felo mai sful valu e fa so foi le stofi se e la vela sa sful fitu no inga marulu nei ko ia ku kusa mar vai aso a to ia olenga ole atale na wa mai la vai tau mo ta to le foi taimi ole tai au tu langa masani fa nga solo ia le tala pakala me maru le tai au la fa tala pa vai tu langa ele tau tiro si vai ngor sina fa pena fa le tau sa mo mo so vai ngor ke no pe los futor wa te adele tu la ono golden ali is best senga su i fa filo was mai tala fa i fianga le sabo e le foi tai au fo le tu nga tu te manga wenga ole ne foi tai au mala matanga vai aso o su fia ha ma vi fa vol ne aso al pesele mo Beautiful.
Whawhiwhanga o le tae au rei Samoa ina ua toi lua se whunu ma leiwa minuto lo te ora tālea o le tu la e fitu o le taimina mātou i New Zealand mo le mamano o le atunu o la lampapa au ni se vai ngore kelope ia o le to ante ala fo le ono o le mavea o le aso fua mo mātou ia o te loa si vai ngalai o Australia le tele na whaatala fo ma le tae au sa po ke le wha mo ni si utou tātou lai o Amerika le sa nei manu ia sau ni ngā lotu o le nei fo ia sa ia manu ia fo i le alo atu mo ta maftango le o uli le o koe mau fo ia pe mai fo i sau ni ngore nei fo ia so ma lo fa aftai le atunu o te le o loa la po le sa tinare nei mo nai tina umai o Amerika wa le wa uma matu nei Australia, New Zealand, Samoa ma le nei tulangi o na ese atata waso ia a fa pe o le sa le o tina ia fa mani atu le sa tina mo nai tina uma la fona tino iso se vai ngore malo tele o Amerika lo tu la papa awai ia wa le fto aso sa o to wa le waso fu ma to no ta ua nei le tai au o le ua ki atu le joa ua on mai al tātou ta se lima i vatolu mo pe ona whaonga ina to telo tātou ia whai ona e asesiane ki ifo pe saoa ia e ki atu le joa nei le tai au le tono tāwale ia la ua on mai a tātou wha sa launga o se pe inga le tātou ave le tua ia o lona lofa ua whapena fo ona mawe ona
mai ngā ruenga insinia sa ngā rue, o le winga le vave sa whapea i ronga a vave o mangi kai ni wa on. Ia pe afua ku ngava yaso ma vai, ia le ua, ane kia tune tae wa on mai ea, ma ue fwena wanoa tāra fso ta e mo telo la tino. Ia loa tāra ma futa i lea tae au, ma lea fwoi tae au, whapena fwoi ta tua Radio Samoa i temi oma o le aso. Tōna iai, whatalo fale mano la tino, loa tāra ma futa i lunga on Facebook, ma le YouTube o Radio Samoa. Lei tae au fau, ma la matangara ne vai aso, Caroline Tuala, le whaafonga mai o Mangere East, good morning. Simeona Suena, ma loro si fua nei tae au, Nicole Wea, ma loro si fua, ia saola, le ala whamalsunga ia Nicole Ukoi on Malta, tātou tasi lima i baton, ulo ngala saola, ia iere lofo le tua, kai lava Nicole update, o tatau tai, ma loro si fua manuia ne fo i tae au fau, iere lofo le li i tātou sila wha inga fo i ma le mawhtangara nei tae au, Anita Dressman, yeah, happy Mother's Day to all the mothers. God bless. Ia ngā, opo Amerika le, whaatala fo mai ai, wa epa mudpola. Ia lo fo le tua nei tae, good morning. Leo ngā opo tamoni, good morning. Malo lava sui fua, wha mai oi mangele. No meneta marua fau, good morning. Ia lo fo le li nei tae au, si papa se vidi male. Malo lava sui fua, lai wha mai wiri manukau. Ia kako pikongo. Manongi F6, mai ol nei tae au, manuia fo nei aso, whaatala fo mai, Gay, Rachel Sifa, whaafonga mai o i Point England, East Auckland, malosi fo maria nei tae au, miu e whaamosa, malosi fo nei tae au fau, ia, maltotela baanga, Roberta, Pele, Masina, good morning, malosi fo maria nei fo i tae au fau, ia, maltotela o isi paanga tala pakalame, whaafo wina tani yelu, Te Pakusha Suliana, malolo si fua nei tae au, Sinapi Whaui, malolo si fua nei tae au. Ia, o tene nā paanga le tāra pokalame, Jean Collins Purcell, alo whātua nei tae au, malolo labar si fua moru ia, tene nā paanga le tāra pokalame. Ia, ua whapena fo e ona tātou mawhutara nei fo i tae au fau. Le potina maua le tātou pokalame, ole totele o leo o New Zealand, ua malanga i Australia ona walato maua. Le kai kusal tongi o leo lo whapena ona te tongi i tona New Zealand. Ia ma te tongi o lo whapena ona foina vaenga uma Australia. Wawai atu o le sifulua masina taluai. Tusa marse lau fasu marfa New Zealand police officers. Na tua New Zealand ai malanga i Australia whaingaru ngai o la lātou mau. Malo latu taltanunga e le teitai whatu sel tongi o leo lo tongi nai i toro New Zealand nei ia whapena fo i male tongi o lo tongi i tono Australia la tau so o le tulangarana i e malwa wa yatu i le i lau titilo atu i nisi o vaenga na whamawina tu sai maripoti ala Radio New Zealand o whamamonga lata mai le OIA e tu sama le lua se la ora suma le valu i vetting requests mo leo New Zealand mai tonu o Australia whamawina i a Januari o lua whenusu mo lima tau sangale anta atu nei o mai a mati o tau sangare nei ia au la whaingala na whapela e lua se la ora suma le lima lua se la ora suma le valu vetting requests na mai ai o ki se la ora mas furu la tau leo whamawina o leo ua se la whasu wha loro wingala e whai asito o tele ma le tele koi kikia ova male o ngas fulfiga supasene o tausanga o mana mai tonu Australia moni leo New Zealand atu whainga renga i o ia o leo o malanga atu ma ia wala tona taltanunga te le tupe lo tongi ai i wawai atu o Queensland remain the biggest recruiter accounting mo lima su fitu ia lato requests West Australia tolu sumale tolu Victoria, lua sumale lima, ia New South Wales, lua sumale lua, alo ringala whonga mai o lunga i Queensalani. Ia vaenga pito sili ona to tele ia leo ia ua a New Zealand leo malangatu iai. Whainga ruenga i tonu o Australia. So o le talana o vai atu lana winga whoringa mai. O tatonunga leo to tele leo o malangatu. Pea fuatu numero se lau fasu whalena maua. La tona taltanunga la wa sili mau atu ia tupelo tonge la tu Australia ia nailo o New Zealand nei ia fatalo fatu i Manuel Malo o la ia tanto li poti mai matanga vengo leo i asung fua te tasi ia pena fo East Time le aso i se tara po kalame i le fiafi
ia whaatalo whatua I malo malolo tātou mafuta nei fo I tai au fau malo la sui fua maruia ia male manatu ia wa o kile rope o ini Samoa mangi ngisi Pasifika na fo numero ia al tulanga na ia na maua lipoti ana po il tara pokalame wa talaina se tasio vaenga whapitoa o le whale maitele au Kilani ua whaalia le minsta se fua maloroina Simeon Brown o se mitamatanga tele lea o na vava yatu. Whaisi lewa na whausia lea ngā ruenga talu mai o le lanto last assessment o lua whelusuma lima te sema. Lua whelusuma lima o Central Plant Complex lewa mai o na talaina. O vaenga I so tele o vaenga o lo o whaangai nei tonu o le whale mai tele au Kilani. Ia reliable power, reliable cooling, penafo tulanga le vai, medical gases, ia maisi essential and safe hospital operations. E operate mai I le vaenga lea le Central Plant Complex lewa mai on po whaina which o se mele lei tele. Ina ia awane I toe whaare tonu au nanga o mai ia. O lo sirina manamia mo le whale mai tele I au Kilani. Talu no I talawhia mai le matanga ruenga ma le minsta si fo maloloina. Le si talawhia mo mātou si sifo. Wa talaina se tasio no whanga mo le whanga ina mo siakina o nato umai ngase I le kanesa. O lo te wawatu talaina o to tele o lanto ngase kanesa o lanto treatment. Tele na malanga I taile taulanga I au Kilani po le whale mai tele I au Kilani. Aloha vai atu, lau te tala le si no whanga fau lea ia o le a ngai e tātou umai sifo. O lau te wawai atu na tala I le tasio vaenga I sifo o Kilani. Ia o nā leo New Zealand te whanau o Waibarera, whanau Centre I Henderson. Ia o nā leo tala ia le si vaenga fau. Ia mō tongwhitinga o le kanesa. Ia male tu langarana ia o le te wawai atu le var fasu lima na 5 patients per week. Ia whamabonga na ala tōlo o tongwhitia ia ngasi o kanesa I le telen malanga le taulanga o Kilani. Ia leo whamama venga la mo tātou sifo o Kilani. Leo whamautu mai e tangaruenga wa tala le sia la tō la whaurina e te whanau o Waibarera, whanau Centre I Henderson. Le sia la tō la whauna mo tongwhitinga la tōlo ngasi o kanesa. Esa so tala whiwhira na. Ia mo mātou sifo. Tau tō moro Samos Fulima, iwa tōlo a mō, tō se furu iwa minuto lo tōra tā leo le tū la e fito. A o ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe E olei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe
Iva Tolu Amo. Radio Samoa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. O le ese tātou pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo laralangi wala au no le ese tātou pu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuka City. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moimoina. Lato te fai fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fai ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. Radio Samoa. Tasilima Iva Tolu Amo. Sauri mai alo le tātou ripoti le mai lunga ole awala tu na tu le ole tātou ma lua le tātou whananganga reto le ola nei fo I tāia ma la matanga nei vai aso whaisi pisio ni so vaenga lunga le State Highway 1 pasi mai Drury te no tele o ngaruenga o whaia I le vaenga le city bound whapenafu around Papakura around Manurewa whaisi poloka nei vanga le tāia whapenafu I le vavaiatu around Highbrook Tip Top Corner se yo shaki atu waka ko tahi pe se wha level I Fais poloka mai le vaenga na mo le State Highway 1 lai mana flow mai le State Highway 10 malanga mai sifonga talonga Kilani around Lincoln Road city bound Lincoln Road on ramp fais poloka nei banga le tai hau around Rainbow's End southbound o le State Highway lo se fulu fais poloka nei banga le tai hau poloka le kiki fo malanga I le malava lele lo se fulu a vaenga na banga tu fais poloka mai nei banga le tai hau after bale to on time malava on site to bao sanga le mulanga juja mga wenga mata ole nei foi va yaso to bo re sama spolema Iva Tolu Amo to se forma lo mero to talo le tula fitu o si mai la fa fonga ole taro proclame a reto le ola hasta la fa la copa. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tatou polkalame o le areto le ola I le neaso o te whaatalofa I te oe I le suafa manu mālor tatou li whaola o Yesu Keriso mālor soifua I le tatou tunu. O le salamo e luas fulfitu al whai upo e sfulfa whapea I nā whaatalitali atuia I a Iova I nā loto tele ia e whaamalosia e ia louroto I nā whaatalitali atuia I a Iova. O le upu mo o le aso le nei o le mele o le whaalangolango ina o le taimi a le tua I lo o langa. Le winga o le upu le aso le nei o le whaalangolango inga o le taimi a le tua lona winga o lo whaatuatua ina lea o le tua e sili lona sila fia I le mea le nā e te manatu iai. Inga o lona o lo wiloa fo I le ma lo trust inga o le tua e sili lona iloa o le ata te le o lo wolanga na I lo le mea le nā e te vaai atua I lo lumana I ma lo wolanga e le o manino wai le msisi o tātou e manino lo na vaai le ale mea le o kia nga iai le ale ata o le lumana I lo wolanga e ke lo le atua o lo whaatua tua ina o le atua e au fia ila le melga o lo
tu ile tua o le manatu whape sila fia le tua le lumanai le leimo oe ma le aka ke le o le whataunu wina o lo lumanai. E au fia ila mene o lo whatutuaina o le tua au fia i mea nei o lo whatutuaina o lona whaamaoni. Ninga e whatutuaina le tua e ke trustinga o le tua e whaamaoni o ia na folfolanga e whaamanuia i le lumanai o lo o langa. Au fia i male nei lona lua o lo ono sai o a lava mea e a ngai mai lo o langa e ke ono sai e ke whatutuaina le taimia le tua e whaamanuia i lo o langa ma e ono sai a waso se tangata e whatalitali ma whatutuaina le taimia le tua e ui le mele o le ono sai o le process o le ono sai e tele lu i tau e a ngai mai o le taimi whatali pe ewa ai tangata whatalitali o le tua le tuspaia o le taimi whatalitali i le tua e tele na fei o leis tangata a wafai la o tangata e le mga o mele o le whakari e mga o vave mea uma e rashi mea uma fai e mga nga o mea ai vave mga nga o whaamanuia nga vave mga nga o le kali o kakalo vave ai le tua e ai le taimi e ai le taimi whapitoa a le tua awa ai mele o le taimi whaatali le tangata i le tua o le opportunity po le avanoa le na e au mai le tua e fausia ai oi e fausia il mele ta o le character o lo tangata ato e au fiai o langona o winga o mafaufaunga e fausia il mele na ina ia matua lo tangata e fea ngai ai oe malu i tau ia te anga ia tu iai i le lumanai. Whate ta inga la tama lea o Iosefa. O Iosefa pe ama le luas furmon tupu tau sanga na whai ia i le tua le miti ma ave le tua le miti lo na whae ina i le lumanai. E li whai pe nga ave lo i le miki reo whai mai e ifo i lo na a inga o whetu e se furu ma le tasi ma le masina whai mai ua ifo ia Iosefa ia ma le mefo lo fusi saito fo ia se furu lua na ifo fo ia Iosefa e li fa penga fa ali lo le tuele na miti ia Iosefa tau no ulo e ova ma le lua se furu tau sanga na fa tali ia Iosefa ma ono sai na o il fal pui pui nga ono sai na iloa Iosefa e iai le taimi o le tua ilona o langa fa pena fo ita vita na fa ina le tua fa u e matupu ai le fa penga fa ave fa u e matupu tupu lo fo ita vita na ono sai na ui lu tau nga kuri solo e sauro le vao au uma na fa u ina le tua na la le menga na ono sai fa atali se yo o le taimi o le tua fa inga le tua e le ia se feeding a bangu malo ia tavita e lo fela le songa mo ai on sai mai fa tali le taimi o le tua ke lo a fa inga o le taimi sa o le tua e le ai se tengata e le ai ni lu tau e te faia inga ia ma e vai ai pe ao ina sa o le taimi e si tia ai o le tua la so nei mo o i se lu tau fe ngai ma o ia e tangi le tua au mai le on sai o te fa tali ai e le taimi sa o mai te o le tua au mai le on sai so se tasi fa tali ai te o e le taimi e te fina ngalo te fa manuia ai te ia aftai su amen. Tali
Ia whaatari mai la whapesele mai le Aloha Singers ina mo te tolu mino tolu tōna tālo le tū la fitu o le aso se fulmantasi o meo ana mera tūpura nei aso I tausanga ua mawai. O le aso se fulmantasi o meo le tausanga a whep sara wala sumare lima na whamawina na tau nuu ele malanga whapatoa te tai o le kare sia Katoliko a Pope Paul II I tono Netherlands and mon mawina. O le totele I o la ausolo te te le malangatu le te tai le kare sia na fo yaso sfutasi o me I tono Netherlands tausanga a whep se lau walu se fulu ma le lima o le aso luo a sfutasi fo I o me o le tausanga la varana o le aso na numele tasi ele pese a le teine pese mai matu nu o Madonna o lana pese Crazy for You numele tasi I whaatulanga ino pese la langi le nā taimi I le aso se fulmal tasi o me o le tausanga a whewhi sa lau waru fulu ma le lima. O le aso, se fulma tasi o mea tau sanga a whewhi sa lau waru ma le iwa o le aso na tuina tuai le presidente o Amerika na taimi George H.W. Bush le tasi le a whewhi sa lau o fita I te tonu o Panama. Pea na whamawina I le aso se fulma tasi o me o le tau sanga a whewhi sa lau waru se fulu ma le iwa. Nisi nā mea whamawina tupule aso se fulma tasi o me le tele to sanga mawale tau tuamua Radio Samoas Falima Eva tolu a mo ino watoi minuta male awha I le fitu. Telefone ngal protania pia mai a tara whasalonga wha business nei. Talofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapauino no pauna, maisela, mangyeso ma le kanesa. Maua ti e whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boy a museo so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ye kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma o ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O feet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's NZ I Otahuhu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa li'i, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania, e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, hey! In this update, a new poll predicts the government will return to office at the election and its margin of victory is growing. According to the NZ Herald Motu Research poll of polls, the probability of the coalition winning a second term is 88.3%. The model shows it's extended its lead over the opposition by 2 points in the last 12 months. Lachlan Rennie has more. It highlights despite National's vote declining, New Zealand First's rise has partly made up for it.
It's the opposite for the left bloc, with the Green Party and Te Pāti Māori shedding votes, meaning Labour's steady rise has not translated into a polling lead. The Police Commissioner concedes he cannot compete with the salaries and incentives being offered by Australian police forces. One News reports 144 New Zealand police officers left for Australia in the past year, accounting for nearly 1 in 3 police resignations. It could take a while for Kiwi consumers to feel the full impact of the Iran war. Latest data from Infometrics and Foodstuffs shows the prices suppliers pay supermarkets has increased just 2% in the past year. That's one of the lowest annual increases recorded since the data began being collected 4 years ago. Infometrics principal economist Brad Olsen says while the Iran war has already hit petrol prices, it's yet to start hitting many checkout prices. Higher oil prices hit first, followed by resins, plastic packaging and the likes, and then over time higher fertiliser costs as well are likely to hit production. Concern more students will be stuck with debt as the government scraps the fees-free tertiary scheme. Winston Peters leaked to our newsroom the free final year of tertiary study will go in the upcoming budget. Finance Minister Nicola Willis says she'll have more to say in due course. Former Tertiary Education Union National Secretary Sandra Gray says fees-free was a real benefit for those struggling. Having young people absolutely crippled by debt early in their working careers or when they're looking for jobs is just not an acceptable outcome. That's news. In sport, Tim Price has produced his best finish in 13 attempts at the Badminton Horse Trials, with second on 17-year-old Bay Gelding Falco. Brit Rosalind Cantor has lived up to her name, triumphing on Lordship's Gruffalo for the third time in 4 years. The Wellington Phoenix will face Melbourne City for the A-League Women's Football title on Saturday. Iran's Football Federation has outlined a series of conditions for the country's participation in the 2026 World Cup, including visa guarantees for all personnel and assurances of respect while the conflict continues with hosting nation the United States. All Blacks coach Dave Rennie has guided his Kobe Steelers to the top of the regular season in Japanese rugby. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Good morning, Marose Fua Maria Amtavale nei taimi o le tai o fou o le na siaki atu nei le waka kotahi sa ola il whaalawalawe le tupu I le talanta I le Princess Street off-ramp. We're going to pass atu I Stamaki Road on-ramp le anga taulanga o Kilani State Highway 1. Le lau titi la tungu tua poloka le vaengana na mo tātou. So tātou umola malanga tu nei I Southgate State Highway 1 city bound. Yo I na in off-ramp Princess Street. Yo na tu pole whaalawalawe o poloka ato ai la tātou la malanga atu I taulanga o Kilani. Mai sau te nei. O isi vaenga mola wala lai o whaisi pisi for State Highways Furuono. Matawe West Gate, Royal Road on-ramp, Lincoln Road on-ramp, anga tiara 2. Vaenga poloka na ne vanga tai apasi mai tiara 2. Flow de leia, se ia pa ele taulanga o Kilani. Fa saurus Furuono taulanga o Kilani afe mai lo se fulu. Mai sifo anga mai sau te nei. Flow de lei, pasi mai tano. Around on a hang-up. Lai pisi a lai flow de lei mai lava. Afe le luas fulu al malava lele poloka ne vanga o tai au. Fa wau mai le luas fulu southbound. Now around Rainbow's End. Na face poloka ne vanga o tai au. Tātou malanga me North Shore. Pasi mai Forest Hill, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, poloka ne vanga o tai au. Lunga la wala papa se pa il tauranga o Kilani seki paringi ka ko. Around Komeo anga whenua pai mo tātou o sifo. Fai face poloka ne vanga o tai au. Nisi na vaenga lo tuina mai o leo ne vanga o wala so tātou malanga il tauranga o Kilani. Anga atu sau tenei the State Highway 1 poloka atoa North Lavedan tupu. Ade yo atu le Princess Street off-ramp. Around Highbrook, ma solo tu ai nei vanga o manao nei foi taima tai au. Le poti lata mai nai dunga wala. Apa tanga o vai aso mara nei foi tai au fo. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ma lo lava fa taida tu lo mai mama fa fonga ele nei taimi o le tai au le mainga lata mai nei ele tala o le tau. Papa tu Samoa nei taimi o le tai au lo se fulu male lo ele ma fana o le ea o te ale valu Samoa. O le langi le mel tau Samoa nei vanga o le tai au winga fa mo wino le tau le tunu le amtanga nei vai aso la langi le tau e awa o ni so taimi pa utimu ni so vanga Samoa. Ina nei foi aso ngofua.
tolu se fulu anga tolu sumal tasi degrees Celsius mo runga de bevelo le Samoa amatanga de nebe yaso luas from liba e lona mawalalo lo to mount out of so tai foi le Samoa su le tano really Samoa pia tatu tatu no falo tele ni simelo tupu Samoa ya mamawa mai mane tala la tamai la mai tau ya mo Samoa de ne foi so fo from mamonga online la mana mai langi le tau Samoa ile amatanga de ne foi so fo ya fatalo fa toile malo le no uso se vaenga o Samoa o tara mafutai fa pena foi America Samoa lungo tata Facebook mani YouTube fa pena foi tanta wala le Samoa FM 106.1 malo lava ia le soi fu mo we se mai talo tau tono ni sele nei tatu amata mai le motu I saute good morning pa nga mo tara pokala so se vaenga le motu I saute malo lava soi fu mo we Westport la fa solo na abo lang de tau de sos fu lima mo lungo malulu wana kalang de le tau de nei fa yasos fu lo mo lungo malulu le so fu fa mo lungo malulu mo timaru lang de le tau fu toru mo lungo malulu Queenstown lang de le for de tau de so o mo lang de le tau fu fa mo lungo malulu Nelson fa solo na abo lang de le for de tau fu fa mo lungo malulu le so kai koro abo lang de le tau fu toru mo lungo malulu in meka ko abo foi pa timoni so tami malo sila teacher sa vidi mai sifoni so taimi sifutoro marunga na maru luone so grey mouth lang de lady tau sifulima marunga na maru luone ne fo yaso Alexandra awawa lang de lady tau le so sifutoro marunga na maru lu blenheim fa soro foi na awawa pa utimu lang de lady e le ne fo yaso sifutoro marunga na maru lu Dunedin fa soro na awawa pa unai wanga mamani so taimi ne le va lang de lady toilet tau malo sila teacher sa vidi mai sauti sifoni so taimi la fia na ne sifufa marunga na maru lu ia mo Dunedin le so le ayo kana stete ma lo le soi fo mo le data hel langi de le tau mo tau na le tu lava I Banks Peninsula o le fa mai e pa uai nai wanga mama a la langi de le tau e le aso a tos fu tolo mo runga na ma lu fa mo wina mo kana stete mo ne fo yaso fo se mai talo tau ile motu I matu le pi to lava I lunga motu I matu kai taia sfuru iwa mo lunga malu le ea awa pa utimo ni so taimi fata lo fale malo le tino so se vaenga lo mo Wellington lo tara ba futa le taia malo lava se fu mo ria una wanga mama fa so fo na langi de le so atom ange maria ma sabidi mai saute fa so langi mai matu si sifo ini so taimi la fia na nes futasi mo lunga na malu lo fa mo wina mo Wellington le so fangare awa pa utimo ni so taimi full vanu marunga le malu le ea tela vai ngo tauranga lang de le tau de for yasus fu fitu marunga le malu lu tau po lang de le for le tau fu tau marunga le malu lu roto rua lang de le for le tau mo tau le sos fu fal marunga le malu lu le so Palmerston North lang de le tau le sos fu fal marunga le malu lu New Plymouth lang de le for le tau le for yasus fu rono marunga le malu lu Napier fu lima marunga le malu lu le fa sono pa unai wanga ni so taimi lang de le e le aso a tos fu lu marunga le malu lu Masterton awa fa solo foi ina pa una wanga mama e ni so time ne fo yaso lang de le tau le ben sfulu far mo lunga malu lu ne fo yaso Hastings fa solo lang de le fo tau sfulu far mo lunga malu lu Gisborne pa una wanga ni so time lang de le tau na wa uri mana fa na ne sfulu mo lunga malu lu ma kiri ro good morning malo si fo lang de le tau mo tau le so sfulu mo lunga malu lu fa mo bina mo kiri ro e le so Tama ki makaurawa o kilani no whanga whasalonga Radio Samoa se fulman whalo ile maru lune ne vanga o tai au tawa tata mai langi le leile ne vanga o tai au winga o tau le so whasora langi le leile tau e awa o nisho taimis fulfitu mo runga maru lufa mo ina mo tama ki makaurawa au kilani le so tai au pe au dia te tusa le maru lune me tai au fulfitu lana mo lunga awa o langi le leile so tai au vainga yon tuatu whasora langi le leile so lulu langi le leile stofi langi le leile so reile so nai male aso sa Papa o mana chui na mai la mai tau ni foi taimi ole tai on fo le tunu ala papa au ni so vai ngor kelopen e ye le manatu ya olo moria mai tau mo tau ni so fo ta tu so dia so tasi mana afara wata ne le tu la fitu ma non si fo moria le tunu fa tel fat mai e le tau bo kalabe ta to lo so tai mai o no on mai tau tasi ni mai tolu a bo sa mo tu si na va yaso mavai ona ngarwenga insinia sa faia mo le po lo i West Auckland fa le ya televi ele lo fo le tu le nei tai au
o le o mo mai inisio pa angal tara pakalame ya lau fia la vai fa fo mai le foi tai fo good morning ma no la versi fo mo ya le le vai start up team ana yo ne foi tai se a ko le ya le mo fai ngalu fia foi tai to ya ma se fo nei ma tu va ven fa la tai te pena nei fa na ula onga ya onga le ya tala no ya onga congratulations or vason ta tu nei la te va ya tu sa fai fa unga ale University of Auckland. So umano fala wina le pe tale va ona mola la bona fala mai sua fala titilo atu sua fo na yalo fo Samoa sa fa pena fa wina mai le Auckland University ile na va yaso ma vai ia la tu fai longa mai la diploma se pa ia ma fai longa ma lunga ia congratulations mo to uma malo sai di malo to wivi tu lango ifo ia onga pe ona ia fa onga na fo ia yaso ua luma na yatu va yaso lente atu nei ya ole nga mai lau au na kapi sole o ke fa ia kula ukala makua nga umalo kalonga le Blues ma le Crusaders supporters for it makua ule ko ifia maka in kalong kwa mai se au fa le konkero la ule le Blues sole o ke fa ia ku o le telo awa New Zealand, lau te matamata i tālonga fo ilele, e whate te inga lao le awa Hurricanes, mo le mea consistency, o le winga le whamtalanga, o le lei o le ta alo, le vaiaso, e whapengang whaua vaiaso uma, whapenau fo i le Sifi, le Chiefs, o le Blues. Nga mo koe o le koe fia makamaka inga ka alonga inga ua mai, ka alonga las wharili, so le ke whai aku sode. E makua i lea, i se consistency performance, le au so le i le kulango i ai. Ia e so i ai, wa paua e whaia inga. E whaia inga i le Crusaders. So whai unga talonga i le wawai atu i le nawa yaso mabai. Whio i kako whai unga kalonga ari. Ia o mai se i o ki loko se i whaalau leide unga kako kalonga i o le kungu. Mali mai mo mai le ne fwoi tai a whau. So o le talonga whai unga talonga na e Super Rugby o lua whelu suma le ono. Talonga na whai Crusaders ma le Blues ma le Malone Crusaders tos fulono lua se fulu. Reds ma le Sifi ta alo ma le Malone Sifi tos futasi lua futasi le Reds. Highlanders ta alo ma le Waratahs ma le Malone Highlanders tos futasi lua fulono. Wana ta alo ma le Hurricanes ma le Malone Hurricanes lima se fulu. Ele se fulu ma le fitu. Brumbies ta alo ma le Force ma le Malone Brumbies tos ma le lua o le Force suma lima. E si dia kulo fia makamaka ka alo ngana ma le Hurricanes e uiang kede au ia ai le Hurricanes. A si dia kulo fia makamaka ka alo ngana mal Hurricanes ngaro le Blues man e Crusaders. So le whanga salonga ai au ina wa mai al tamana sanga te atu nei. Lo tu mawana number 1 le Hurricanes, fasu lima lato points Chiefs, tulanga lua fast furu lato points Blues, la tulanga tolu sifuru tulanga whana Crusaders, tolu sumare lua, fasu mai le Brumbies, lua sifuru iwa, ile tulanga lima man tulanga ono Reds, so top 6 na, ya fasu mai le Highlanders lato fitu, ya mara Waratahs tu valu, Fiji ndua tu iwa, Force fulu, sifutasi, ya le moana Pacifica, so le tulanga na ita longa, balfanga salonga points in o mai a il tamasanga. Wai o tamasanga alea fo i NRL. Se o vai atu o le asa for Riley. Lenta alo le Cowboys mal Eels mal malo le Eels. Faso mai Dragons mal Knights. Mal malo le Knights faso fase fulu ir kalako. La piki ma le Sharks, tolsu ma le ono, la piki fulua le Sharks, talonga Sea Eagles ma le Broncos, ma malo Sea Eagles tolsu fulua, Fire Broncos son, ma le konkere mako au le Broncos le Storm, ko foi ma le malo se Storm, fasu fa ma le malo le West Tigers fuluono, Raiders talo ma le Panthers, ma le malo Panthers tolsu fulu, se fulu ma le ono, su ma le valo le Raiders, so talonga na safanga solo, le NRL fai unga ole fa yaso, va yatu ile ladder. Por whanga salonga points alo tu maltasi le Panthers, full valo la tu points tu langa le Warriors, full wono, tu langa tolu le Roosters, full wono, tu langa fa le Rabbitohs, full fa, lima Sea Eagles, ono le West Tigers, fitu le Cowboys, ma le Newcastle Knights alai, tu langa valu top 8 na, ia ole NRL. Ia o talonga nasa whanga solo, solo foi talonga net polo le malo e le whaia ingar kako Mystics ia ma le au soka teine ala Phoenix Wellington ma ia solo lako semi-final ma malo le winga le sauni final
ia manesi au Australia taronga na sa fanga solo e le fai unga vai aso te mo re Samoa sfulema e tolu a moi no sfufitu o te ai ia le tu la fitu a mai fa fanga mai penino te fa ponga battle ne foi vai aso le porca la menga pel tania think a minute on that so ta le Samoa tana ronga per masini ai ma su Radio Samoa e pia tanga vai aso te tasi te mo e Radio Samoa mal porca la me manual tai au e la sfutasi ne o me lua fe lo sumare on kia ora, good morning. Demasiada wala petata wala wala yo panay yo desde tiempo o hasta fiesta you know así mi tu mala ole como no I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The reason some people are successful is they put a plan and work together for a plan that really works. Yesterday we started a plan for success in our job and career, as well as our personal life. So today we'll complete the course. Rule number 3 is we must be productive. This means we learn to use our time and talents efficiently and effectively to produce something others think is worth having, either a good product or good service or both. And the only way we can do this is we must maintain our high standard of quality and pride in our work. The world-famous musician Paderewski said, "When I miss a week in practice, my audience knows it. When I miss a day, I know it."
This takes daily discipline and commitment to improving ourselves and our service to others. So we keep sharpening our skills, learning to use new and better technology, even learning from our competitors. Remember, the enemy of the best is second best. Good enough rarely is. This leads to rule number 4. You must be motivated by a passion and purpose that gets you up every morning. Fire in your heart will melt the lead in your feet. Without this desire and drive, your best plans will never happen. You see, there's a deep satisfaction that only comes from knowing you're using your personality and abilities to become the best you can be. But even if we did all this right, we still need a purpose bigger than just our own personal needs and desires. Something that's really worth giving our life and time to. Which brings us back to where we started. You find success and happiness as you help others find it. That's the greatest success a human can achieve, because it's the success our Maker created and designed us to have. You see, when we know that God Himself, the greatest power and force in the world, is with us, we can't lose. So why not ask Jesus to take control of your life every day? Then He can help you start living His plan and principles for your guaranteed success in this business called life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tau boy radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amola Matanga Neva so tanto yai ina wo se fulu mal faala wate ai ia le July fitu ia ole chifia for the tino amatanga va yaso de tasi yo lo mo fa vanol tana bo kalame ma lo tai au tala no 23 ole tanto radio Samoa I pia fa lo tele ni sio va nga me lo tupu le tino ia nga te le tala lata mai la mai tau fa lo for headlines ile tu ale fa nga balmada bo taru tala mata mai Samoa pe tana valu ile tai nei ya ma lo se formania lo fionga le alo le tai fo se fu manuia te vai ma lo so I fu ma lo le usu ka talo ko tatu tino ma lo fa tai mo le foi tai fo so ma lo ina no mai ala satina ya la ko fa le tunu nei kai Doi, ti parlo euro so malo lo che le co de co kinga dinga ile leo ta vale huida wala right ta vale na ka vale la uso fa ka falawa o to te la puro lo wa la fai malo lo wa le so malo lo yo isi la ka penga o ta fanga fa sami ai fo I ngai so fua se fa kiel kilo me ai ora sautina asa alle malo fa tai mole am tanga nei va so mata tu so ta inga le wa ma wa mai ia tulanga ile so nga fo yo ba nga fa ngai no fa saina le fa le so kom sina am tanga le le pe fa mai le okay se ki pa ngi la ko fo I vai Ya, ole fam talanga le wa mai wa umma ma wa ku ia tau no suenga protest ole be south na dia. Ale su kom singa mal ba ole lunga le executive le pule. Le uma wa tu le si la te wa fia. Ya, ole ta dia ia tau no suenga ba ole le sinia. Ya, ke lo fa so fa pena. Ya. Al tulanga wele wala wela ko finga fa vai wele la uta otto ba ti no tulanga le ai matua I mutino ai le tamo fie do ia wala o fa saina eu que le rola I ai pe te fie masina ma fai suanga ia wa fu ile mo o la te fa nga ia wala o fa saina I lo fa nga ia ai ka pa pe lo mo suanga ia te wala ko ku lo se ia le te mo fie ko fo le suanga te mo tavo wa tongi ia te mate to tasi wa e fa ile no fonga le o suanga pa sai ia suanga ia wa te tongi uma le wisa fa suanga pa le mia ia mara ka peneta wa umana ma wa ia le te no na fo I suanga ia lai
le o faina la tu fa mai no para o saina ya te vamos fai ma fai suel wa fa te quiero le la suel ya no mo ngai kire fa ma no para o saina con el kimchi o de sima singa le pecho mo fai suel ngai ko le pa ma se yo mo o le suel Fafte mo sa no tulang le wal bang na le to ba to le fasili fo le po la le umi e fa ngai tanga tale fo la fa sai na fo ile a ki dia mai lon tino ele fa ele su wa pe mo le so rong a kai lo le la fa le test ni le va so fo ye lo winga la ka ki lo le ale umi no fo ile ya le malo sul fo la fa sai lo tino ya ga una ko ka mo visi la fa le test mo fo le test ko fa Kawai tu kakura kakuiki dia wala paina. Iya lengala. Na furu SMA yang apa nga. Ya ta wala tala we waka kelo le winga le reality ka ko ko ngane tatu tona. Ya. De no pe mo furu ri fa mai aro e ngi o ki po se fa vai le o ka ya wali te. De tulanga ia fa pena wa kaulanga ka mai pe te fia masina mo pai suak inga ia mo kingo ia fai pe wa ile fa pe lo se ma o le tang fio fora fa sai le ngar kasi suan ai o ta tera no tulanga le te go fula la te ro ala buta pena ia tulanga wa o le fu fuanga o tanga tpinga nga o mai o ile o o ta si le ba na ta wo pe fio fa le arwan fai le track test na ia mo tino e o fa ngai na ia fa la o fa sai au ke ro fo le wa ia mai fo nga fo e fai asu nga ia mo su maro pa mene ni lo la ia wa le ta wa fianga le so nei il va ia so mun murio me io ke le lo la ia pe te wa mai se tala ina na te mine su nga fo ia fai pure le tulanga le ya o la sangana le fatan taliai o su maro par bene e o la to fu suenga ya a le wale mai atu par mi ma kapenita ma I le Okay, o po kala me foi ia fanga solo malo le fa pe afia o me tanga ta fanga nga stai me mul mai ia wale lo la pe te o ma fai pule ia so ko ma tanga ta fanga o malo nga mana ya e o tu la mo na pa tino po de a nga de tanga ta fanga nga malo ia malagu si le pa ta o to fanga fa vai na ia o fiai ma tu la nga su e no fa nga o a pianga ho pe ni a pianga fa la pa sai nei la tu ho ta sana ho nei ia no fanga nga ko normalo ina ia fa po de track test au le I fa ia de feeling of po ia man wi ia no fanga nga ta sana ia ani le potilan tamai la o silsile malau mai foi Samoa ele fa ngai no ai sai tono Samoa ele ne vai taimi wasa ka ngoa vai taimi wa mai o ka se sao le alo o ama ne vai taimi karu nei na pai o fa inga ia leo wa mata dia po I le vai ngoro leo ina tua o I tiute ma leo I tatu wa fewa ia misa ka ko va le ali tutuina ia ma o po I malanga va le makwa ora wa tala le ora kilo le ia uma tua o le o koe pego le mesa ia mo mo ia le mo wa nai penga so tula fo na fiere ai sai na ruanga po ia le au te no e ko kusa wa kele ale se senga le vo ma wa e sai le ba ale sa de foi isso suanga le le sa masalu mia kure ingor e sa pe a po I mai va mai tu tuina o ba wa tala fo I mai ni si ko fam tanga territory wa ye swinga fo pato no tato va ale o tu tuina mo de to o ya tato sai le ngore wa va tino mai la fenga ranga o tuina de la wina mo le tamo tulanga ya ya tulanga na wa le wa o leo ya su no sai la ya sa masalbia la po isa sidia que comsina de dai vai ya so limba wa tu ya lan tala mai ola e panga so roa sa I dinga ma so so ngabe mana na o ma o taru tan no fo ina I vaso ma vai sai por kalam fa tol ma lo say no to drugs mai si vai ma fo le ola lo si fia ole impact por le ta wole bala nga ona na por kalam sa fa so
Ia, o le tūranga nai ilo iai. O le vaenga tasi le vaenga tau fo o ngā runga le mai po kalame le whalau ilo e whaatino le temili nei. E te atua i le whaongai no whalau pasai. Peo na whengai mamtanga runga leo. Paua le tūtau ia uia. Tau sia wa po kalame umane tau whaina ia. Tau fi matafi sea ia le whaongai no whalau pasai. Paua tūranga tau a hone le ia whaau pea. Paua pea wane i aru ia faise malo longa se state. Awa le stiuranga la ka ko e tatia lo wale foia ia maka fo leanga a makan ko ia e mai. A tūranga na pe na e sauna e tabai. Ia. Malo faftai ta tala noa le tūlanga e whamanianga mō nei whanau o ngā university o te lo le fsosani lea le Yasaki a Kisuna Foundation a kalmanman. Ia, wa le pokalame le Yasaki Kisuna Foundation. Kau sanga fo tōna i sa maua fo inisio whanau le tunu whamanianga le o abino scholarship tongi le whalaptonga le ua fsosani fo i mātua tongi no pidi wai le tango fia mata upo tamai. Ia de pe mo le si so sani le mai le poloketi miliona. Le tongi ko ia o ngā university mai se le ni o le poloketi le o tūna tuai i fono ka vai ai tūbalo. Malo faftai mo le whamani no ino nei vanga ia o le ne amatanga ne vaso tātu iai lautou tua mo tātu talafopia talabalo le tāu nei ia tuatu lava no whaile foi tātu headlines whamul mole. O leo olo whaatela no i Samoa nei vai aso a walo tauna le mū i whakai o proteina teknologi i whamu mo e tāu ki ai whainga koi tu la kono i rungo ia proteina. I tolu miliona tālana na ngolango le company le Federal Pacific ia o tātou le kapi Samoa mo le isi kua tausanga. O tala mai whaamsinonga ia whapefo i ma le George Kutasi leo tangata anu o Australia ua malanga mai ngā ria tua le ini tongi ia o udanga i se se malo o udanga tu mau ti tātou. Tuno. Mo le whawhamana tunu o la whanau tele tātou talamana pia talavalu e le tāu nei o la se talala tamai la wai tau amatanga nei vai asu i Samoa. O le wingo tau. O le tau i le atu kua e le o ye go in tu langa pa ma ki ai ni pa tuanga mani la taina mo lau konu o le tuno. Ai o lo o le dei la mi le wingo le tau. Malo faftai mo le tau mai tātou ngā wai ngā nei fo i tai au ia manuia whai wā matau le vai asu ma le asu malo lo i Samoa. Ia, manuia fo i la mtanga le vai asu te vai. Tai lava le whionga ngalman mana tumarabao te ngā vai tipi o te ngā vai sui o le tātou Radio Samoa i pia. Ia, ma le whaalau te reina o nei vai ngana me ono tupu i Samoa ia na fo avantu tātou headlines whaalau tele. Pea tala balu e le tai au nei le tautua mo Radio Samoa Sifalima e watoro amo tātou whamanianga swhanau nei tai au. Komene asfara ora so fora nei sfutasi e aso me tara fora ora nei foi sanga o matala atu telefoni tolu fitu tasi lima e tolu am fan fa ngal telefoni mo moni se famanianga se tasi famana tu lona se fa nau de nei foi aso al tato email on air radio samoa.co.nz Malunga al tata Facebook mari YouTube radio Samoa puli o po fe wala na va vena mai na famanianga se fa nau nei foi tai fo ja tātou awano nau tu nā tura nei fwoi tai au fau se o wawai atu fwoi leise whamanianga runga tātou i meli ok wheo i ai o le whamanianga nei mo te whailangi tofa sua alo ese o tinai a te whailangi tofa sua alo ese whaftai wauria mai le fitu se fulu maleono le neo te sanga o lo si fua o oio se tina ua silisili le lo tau i penina ma te alo tele mo oe mai a pini amina whanau mai Samoa
Manu ia tele lava ia lo wasu sui fua nei fo ia so le tina ia tawhai langi tofa sua ese. Pauna o le tara whamnianga o tono mai le nei fo i taimi o le tai au. Se yo Joyce ya ki tasi pe se si whamnianga lunga le tātou Facebook mari YouTube. Le tai au lunga le tātou emaili le ai, tātou telefoni le ai. Okay, pese le whamnia tuai le pulenga mara whenga benga Radio Samoa. Mal tātou pokalame malo le tai au le ngatola sui fua le tina ia tawhai langi tofa sua aro ese. Yeah, for malo le tino fa manato to wasa fa na so very happy birthday to you all. Ina wo tolo su tolo bino tolo tolo tale ole tu la. Utagata fa'alata La utautinoga ia fa'asolofa Le oa ale lalo lagi male sa'olo toga Lo ulea mana oga Liu liu alo maya fofoga alofa
feel my leanganga. Ole ali ilava. Bese ile mana. I feel my leanganga. Ole ali ilava. Talo fa o to finga le tau tala ma eselo fi fa no le breakfast the radio Samoa o te ma onai. Malolo sai aveta vale nei tempo taia falla la velena libertianto e le auto Princess Street off ramp around Highbrook ale o mana vesena ta vale ya ai o lo fa poloka la titi peole na vaenga le nei tempo taia State Highway 1 work road works solo fanga solo mese lava le anga mai le I around Papakura pa solo mai takanini wo try poloka ato ai na vaenga le vanga taia city bound State Highway 1 Tele nai vanga State Highways Furuono malanga mai le sifo anga taulanga kilani poloka na vanga le taiao link mars full valu mai Green Heights pasi mai Hobsonville fa solo mai West Gate poloka Royal Road on ramp poloka Lincoln Road on ramp poloka Chata 2 on ramp poloka Fiololovan Chata 2 anga a Rose Bank Point Civilian Western Springs City bound State Highways Furuono poloka na vanga le taiao to my phone poloka ku mea anga fenua pai le tu sifo Malanga mai Northern Motorway City bound my North Shore Pasi mai Albany Pasolo mai Forest Hill Silverdale Wairau Valley Takapuna North Coast Poloka na nevanga le taiao lunga la wala le Papa le Hammer Bridge anga taulanga kilani le okay nevanga o le taiao lunga na la wala State Highway Luce Fulu Face Poloka tele pasi mai le tunnel around Mayora Road on ramp anga Dominion Road on ramp Hillsborough Poloka na nevanga le taiao flow le mai pasi mai o le hanga Tau whialolo mai le pisi o le luas fulu ala malanga malai ba lele wha mai le luas fulu southbound PC Massey Road on ramp Poloka around Puini Road on ramp Lemby Drive on ramp Whapenafo around Rainbow's End Link southbound o luas fulu anga southbound State Highway 1 Poloka na nevanga o le taiao lunga na le wala nei taima le taiao apta vale to le taima lava lan sai Paya tu mawa sa le mule anga tu mga wenga nei foi taiao fo Joyce fully ma bino tolo jora talea o le tu la Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. La boy amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa ma koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Enterprise Motor Group Manukau, Sa Ili, Fili, Ma Ave Loa Lau Ta'avali. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O te ngana unifo. Whawawhenei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrews Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala lea songa fua I le aswhareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool I le oiwa, lua fituono 535. Lua fituono 535. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. Hey, hey! Oh, no, ue samo, ai, la, le, vasa. La, oe, inu, o le, vasa.
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngata la voine ia so se mana o faali le malu ai ti le fa asamo wana o le nanu fa amole mole so te filo malu Waino mafa fi fianga le tai au ina woto valu mino tolo jora tale o le tula valu le to mo already samo mo po kala me malo le tai au la matanga de neva yaso lona sfutasi ne yaso la masina lona lima tara follow gona lua fe lua se follow ma le ono tel tono manato lo maria mai o de tai au pa tel tel mai o to tua tono lo mount tono ta vale tono fa fainga wenga lunga al Facebook mari YouTube por samo so se maengo au kilani manisila ma so se tafora ne kelo pelo tara mafutai e le ne foi tai au fo ya vire lo fo le tu la na lo fo le ola mo lo tu si fu ma tu malosi e le ne foi tai au fo ma la matanga de neva yaso ya au le sa ne mo la to la yo ya America mai si baengo kelope ya ma ye ya sauninga no fe ngai mo to ya fai fo ko wa ta mo tanga mar ko ngai kele le asa ya am si bola sa ti na fa mo ni toi ti na o mala bola tino la lampa pa au la malo tele o America ma so si baengo de ya langi lofta o to le sa ti na o mama ko ngafi o mama ko ngafi ya fa mo ya na mo o ma ti na sa mo se aso sa ti na fi mo mo ria nai matua lo sue ta pena fa na nei le tai au malo lava le on sa fa soro maru lu mai le ea le tau mo tantou nei au kilani o le tau le vaso atua nei na o vai atu ai manaia na paua le o le maru lu le tau o le tau sui mai tu lango iai sa tatu iai le lu se fulu ma lu su tasi le nava yaso ma tu fo le maulunga le fai numera e le fa mawina o degrees ma le su le ea ma le maru lu le ea o le maulunga lao fai numera pena i lu su tasi lu se fulu nava yaso ma vai o le mafana le na o le maulalo fai numera pe la su fitu le wei nei tai au ya va atu numera na le vaso ato ya wolo no winga wa fa soro maru luta to ma ne le fa mai mai tau langi le tau mo to now no va tu fa mani ang tele lava congratulations mo ala umala wa Samoa sa fa benana fa wina mai e fa unga ale University of Auckland le sa fa nga solo e le nava yaso ma vai alo te va ya tu na mata mai lava la so fu la so fa me fa solo mai la so lua la so lima la so ono la so fitu la lo te va tu sa fa te lo ina la so for really lente atu nei e le fa vai so lente atu nei ya to te ana ya lo fa nau le titilo atu yai iswa fai o Samoa lo te mau le lisina o mau nei na po sa fa wina ya se manana ni se fa nau fa ngala to fai o afakasi sainga pinkia palangi le mau tar pakalame alo te va yatu i le vaenga graduate diploma in teaching primary Caitlin Tupuoka Malaya I2 ya fa pena fo i Washington Lance Albele len fa wina ele graduate diploma in teaching primary fa pena fo i seina ye Rome congratulations e mola to o isi fa longa ele vele graduate diploma in teaching secondary school alo te baba yatu e ina yalo Samoa pe o sunga ya Maletina Mosa Famoana congratulations lenga te lea Maria Gita Get Power malor se fu Maria malor se i malo Bachelor of Arts lo titilo atu na fa winai i Chada Dorothy Kelemete ya fa pena fo i I think Avalisa Laloata Timo congratulations ya lenga te lea tahine tonga leo Karen Petisa le hauli
Ia and Mercy Juliana kati one le misio. Ola to manalo te papa tu sa fa wina ile vaenga o le Bachelor of Arts. E maltelo isi fai longa le ao il tana po kala mestemio mulmul mai. To tele na alo fa na Samoa. E ola tu swa fa Samoa lo titilo atu yai. O isi vaenga pe ona yai te Rita Eleanor Malaki. Fa wina fo ile Master of Bachelor of Arts. Ia le ngate lea Esther Samaria Meleke. Ia whapena fo'i ia fono hana moe malo. Ia Maruth Mulipola ala tō mana. Pena fo'i ia Faith Destiny whiangia i pau. Ia whapena fo'i ia Bennett Masina pea wafi. O tō tene nā la tō sa whawina. Ia maisi whailonga te tele. A maua lunga sa whapena na iei oma. Ele whaunga namba yaso. Se te aleiva ni te aneli tai au lawal taimi. Ia na o go through mai lele lisi o tele o degree sa whawinai. Ia aloma whanau Samoa. Ele whaunga ale University of Auckland. Pēna iei. The University of Auckland pēna iei whaunga na. Whai yaso. Mahalo whai nei mātua. Mahalo on site. Te pēna ina nei whanau i le tai au. O le mera nai le mapo i lava. Ia le whangwhang watu le tāra pokala me le tai au. Ma le tai au on site. Te pena nei whanau le tai au. On site le fia moe mana manili. Ia wa leo ua pale nei mātua fo i sa whawina nei o lātu walo. Ia fo i whaunga nawa yaso. Ia mo tātou. Te pena pēna nei whanau. Whamuleina nei whanau le aonga. Whawhiwhiaina uma tātou uma. Ale lei moko anga whewha marastino. Ale ala kalpese le whaiwha marastino. Tangata i o whela mga kake iai. Mingoi a oile mingoi ke loa. E maua ele mahalo soltino a mai ala. So ale mataro tala me sa mola matangora nei whaiwha yaso. Ngawar wak pako. Sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
O te whātālofa ilo tātou atunu i le nei vai o sa fau, usi mai le whaafonga i le tautua masani tala mai Samoa. I le sawa ai o le whaonga ina le lelolangi o whasota inga teknolosi, o Samoa i le nei vai aso o whaonga solo ai se awa onga, o lo whetu wha iai au wala e tau la i le saunga le mu, o le whaonga ina o ia whasota inga o lo whaonga ai lunga o le interneti. O le mtanga luenga leo leo whale pui ma le toe fuata ina, o tau la mua le tu whaatasi o lea o onga lo a waisui o tunu o le Pasifika. Ai lango iei le ua unanga wha leo le malo Australia, le Australian Federal Police. O to tele tangata ua whengai maa fianga no le whaonga ina o whasota inga teknolosi, ma o le tāua leo le whaatala noa au wala, e tausi ai le saunga le mua le whaonga ina, o ia whasota inga tele vavave whaona po nei. O le fionga le pāle mia na sau noa e te tala lea whaata singa, i le afiafia le sosa, le ua so tau a wai ma le mtanga aruenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina ma le kāle sia ho sana, i lo tātou o tano. O lau wha malu si au, a o alo i le tau mawhainga o le tātou vai aso le nei. Le o fionga sui kom sina, le malu leo fisa o leo, sa nga ia e la i o ai o tai. Tautua nā le malu o Samoa. Tautua nā le malu o le Pasifika. Aisea, le o tātou vai le teimile nei. Ua matau tia le mea o tātou vai ei. Fuala au whasaina. Ua whaui mai nei e tangata nei la tau te ngaosi ina le fuala au whasaina i le lalolangi atoa. Aua mai nei le Pasifika e whaui atu ai o na ui atu le New Zealand Australia. Le fai wa tātou wa fiai, cocaine, aisa, marijuana, mea umalava, o le wa tātou wa fiai. Tanga luenga leo, o loutou tiute, ma lautou mtawhai oi, o le malu o le tunu. Ma nai nā le whātua tuanga, ia ma le atoanga, o le talito nunga le tātou malo, e la lafo atu, a wā lautou ngā luenga whainga. Paftai wa tātou mafuta le nei fiafi, tātou uso mātunu umo le Pasifika o mai, ia se tātou nuti mea whātasi a wālwha moe moe, o le tau mawhai o le ngā luenga, e leo toi le titi lautou vai, whao ngā me tangata wa maulu, whao ngā e tangata le wa tetea drone, whao ngā e tangata mea umalava e moli mai ai, mea le anga mo tātou. Mea leanga mo le Pasifika, mea leanga mo Samoa, Futsuvalu, Amerika, Samoa, Niue, Australia, New Zealand, matunu le tātou te mafuta. O le talitonunga, o le tātou tutu whatasi, ma le tātou whioeai whatasi, ma le tātou ngālu lue whatasi. O le ale pine ina tātou maua, te Pasifika, file mu, male manuia. Ai mai se lo na saunga le mui puinga mo tātou umalava. Le fionga i le pāle mia le sunga la audia le mali atoa le ua teo pola te wafosi i se vaenga o na saunuanga na te tala ai le vai aso o awa onga ma whaatanuanga i le tāua le saunga le mu o le whaonga ina o whasota inga teknolosi e peo na whaingo ina o le Cyber Safety Pasifika. Wa vea nei lea ua unanga le kompania ngafa ma whainga whaapisi nisi tau tupe, le Federal Pacific, ma lango au tū le pūlenga le kapia le atunu umo le isi lua tau sanga, i le tau e 3 miliona ta la. O se whasoaswani malosi le ua maua le kapi Samoa, mai se pisi nisi te tonu le atunu, le ua wha moe le ngata e ati na e aile le kapi o na vaenga ese, ai wao fia i fo i mata penanga le tātu au le kapi, le manu Samoa, mo le ipo le rolangi le tausanga fau lua o fitu. O le fiafia des Ferreira na te nei, na whaalawi loa i se sauninga le whalitari malo le tau Messina Island Resort, le langolango le Federal Pacific ma whaailoa aloa i ai, le amataino le tāmusanga le kapia uni whaitu malo i Samoa, le NPC. E le ngata e 3 miliona le tau atoa le langolango, ai wao fia i matawa le fau o piki apu e lua ma se van like titi, e whesoa swani ngā ruenga whaatino le atina e o le tā longa le kapi. Walolomi tō ninga tā alo le manu Samoa ma le manu Sina,
whapea isi au laka pi whakawao māloa lea tunu u le ingoa le Fed Back e whaalawi do ai le ingoa lea company so se tā longa e tausini o ai lo tātou tunu. O leo watuli nei le whaasalanga solo atoa i le whale pui pui, o le tama ia pōkati tuu po pōkati whaatau i, ina ua au mai le whaai unga se laulau o whaatonu i le asa whrai le ua mawae, o wha mao nia mōri anga e lua o le whasi o tangata wha moe moina, lea na te te iai pōkati, au sue ina mōni mau le lua vai aso o tuanai. O le whaasalanga solo atoa e pei o nā ia ia le tūna whono, se furu tausanga e tuli o nā ngā waa leo le ua whaasalaina, e tālo sanga mo se awanoa e māngaloa ia ia inga o le palola. Pei tai o le asu ina le whaam sinonga, le tālo sanga alo ia leo mo se lua se furu tausanga e tuli, o le whaasalanga solo atoa o le ua molia, o nā ngā waa lea i le palola, mo o tapena i neilo ia leo whaperelo ia na tūlai mo le ua nofusala, moni forosanga o le whaia se whaai unga le whaam sinonga, pe talia lea tālo sanga leo. O pōkati tu e pe on sina fiana molia, ona o le maliu le leo sa tini o peni a mina perite, ma le tama o la faele Iosefo no fualii, ia se temo le tausanga e lua aferu o wha. O se soli tu la fono na wha o ngā ie le ua molia, le a upenga o se la au malosi. E lima mtanga alwenga le malo e lua wha laptonga tu ma o ti Samoa, o le a ngā lulu e fua i sui o le au ngā lulu e fua e leini te tongi mai le tunu Australia, i le porkalame fisoa soani a lea malo. Mo o wha iloa le ofisio le malo Australia i a pia, o le teimi mua le neitaru mai le wha mai o le COVID-19, wa awina mai eise urua i au malanga to tele, o tangata ngā lulu e fua po volunteers, e tu whātu o lātu to mai a oa oina, inisio au nanga tu maonti, mamatanga luenga lo tātu malo. O le mtanga luenga o le soifua malo loina, mtanga luenga o ala manuia pisi nisi maleipa, mtanga luenga o ngā luenga te tere le malo. O le ofisa o tausi māwaenga ma le ofisa le loia siri le malo. O i tu tino i o le malo le a ngā lulu e ai nisi o le sefuru ma le tasi, o li matama itai o tangata nu Australia, e iei anga waa matomai a o uina, ai o le wha laptonga o tina whai pisi nisi, wha pēr le sosaiete, wa ia le saunga le mua meola, i lo tātu tunu o le a ngā lulu e nisi, i le vaenga tū maoti. O tala amatai o le nei vai o sa fau, saifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa se tau mānawa, e ma whai o na whai a fua lau tū i ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, e siri le poipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasili mai vatolu amo. Malolo on sai of tabale nei tempo tayo le si fa lava o lip jamai le nei tempo tayo pa o le telo tanto bai ngola wala o fasi poloka nei bai ngola tayo na te sir fiele le ya o temi pisi nei mo mole ona fa na ula onga ya ole temi fo e batwele tu ala lo tara bokla me fa mo mole of tabale abel fa mo nei fa na o so ona fa so ina lo tabale e awala o ma bai ngola penan ko se nei fa na e a o malanga tu la onga nei fo tayo fo. So tele bang ola wala ese mai lungo highways or tele bang ola wala nei temora tayo faisi pisi tele. So to all the time alaval on sai fa mole lungo taro highways faisi poloka telo tanto lo malanga mai sifo ele highways full maleono faisi poloka la digital highways full valu le sa mai North Shore Green Height also mai le tour ya fa solo mai le fenua pai ala va Green Height ma fenua pai faisi poloka le nevanga tayo pasi mai fenua pai anga Hobsonville. Solo mai le link mas full Westgate, Royal Road line PCLF flow le lei mai after apoloka lava
Ia pasi mai I think lau titu latu pasi mai te ara tū Fasolo tuai Points of Leon Western Spring City bound sfuru ono fais poloka re nevanga le tai hao poloka foi le afe mai o le lusi furu pasi mai le tano fasolo mai Ora Road on ramp Dominion Road on ramp Hillsborough Road on ramp poloka i le southbound lusi furu nei tai mai le tai hao pasi mai on hanga flow delay afe le malanga le balava le lusi furu ala pisi ala flow delay fa wa mai lusi furu ana ia la pisi ala flow mai le pasi mai o Massey Road on ramp fasolo mai Puinui Road now around Rainbow's End ai le yo le link o le southbound lusi furu anga southbound State Highway 1 fais poloka nei vanga le tai hao ngal wenga lo faila wala around Papakura and Takanini mo le State Highway 1 city bound fais poloka nei vanga le tai hao fa pena foi around Mount Wellington and Ashley Penrose on ramp fais poloka nei vanga le tai hao mo tato malanga tu nei State Highway 1 city bound nei teme le tai hao lunga la wala nei teme le tai hao avtavale ma lo non sa ole saunga de mo style tu la fona lunga la wala Vanga na fam na te to ordinate for tie off for. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga ma mai mo mai bear in the Radio Samoa. Yeehaw! Pai kala tamari nei talo le taune nei time o tai ava vai atu te ale vai Samoa lo se fulu ma tolo ile ma fana nei time ole tai o fo to mo winga langi le le tau Samoa. Ile nei fo yasunga fuola so malo lolo nei le mai ai o Saotina. Samoa ya manuele aso maro lore ne yaso mo le maro le tono a le alangi le fo le tau le telo vaenga o Samoa ne yaso todos fuluanga todos futasi degrees Celsius mo no le vela Samoa le so lo se fulu ma le lima e lona mawalalo mai mo mai le tono o lunga le Facebook ma le YouTube o le Samoa le ngata America Samoa fa pena fo Samoa ma le tahanto FM 106.1 Samoa nei time o le tai au good morning balola ba ia le soi fo Patalo for the Marola to know so surviving all stadio lo tara mafuta nei time on the time. Good day, mate. Malo si for Maria nei time out. Fasi marulu tele lo mo Canberra ono lo ile marulu e the nei time all the time out. Winga fa mo wino tau le so ona fa solo na awa o le tau. Ile na so ato. Luas furu mo lunga na ma fa mo wina. Bole lo mo Canberra e le nei fa yaso. Patalo for the Marola to know senior I mean Melpone. Patalo fa nei tai malo la for sui mo ia fa fesi marulu ono olo ile marulu le nei bang o le tai hao mana ia langi le tau mo tau fe lo ile ma fana ful valu lona mo lunga le malu le ia mo Melpone e le so senior Australia good morning malo sui mo ia nei tai mo le tai ful tolo ile marulu ile nei bang o le tai hao winga fa mo wino tau mo senior Australia Matele na wa pa una i wanga ni so taimi langi le levo ni so taimi los fu lo mo lunga le ma fana fa mo wina mo senior Australia ile nei fo yaso fua Brisbane good morning sfulu ono lo ilma lulu nei vanga le tai hao o winga le tau fa mo wina mo Brisbane awa pa utimo e ni so taimi los fu lima mo lunga na le vela fa mo wina mo Brisbane e Australia mo nei fo yaso sfulu lo ilma lulu le Perth Australia nei taimi le tai hao la so sulu mata mo fiela la mo tau be vela fo le los fu ono lona mo lunga fa mo wina mo Perth Australia le tele na vanga Australia Fama wina tala tawar nei fo I tai off. Tama ki makaura wa kilani lona whanga le whasalonga Radio Samoa sifut whalo ile malulu nei vaenga o le tai hao. Baba yatu whafo ma le tāru potu whasalau I manu kau nei mana e susulo le la. Ile nei vaenga o le tai hao. O winga o le tau le whama wina mo nei fo yasu e tu mauna awa oalang le nei. Se manganani so vaenga o kilani pa una e wanga I nisio taimi o le so. Angi maria marisa vidi mai sauti si sifo. Pe ona fa mawina se fulbaru o le maulunga na maru e fa mawina mo aukilani ile nei aso fu tai au pe audia la fa so na awa olang de leile tau se ful fitu marunga na maru le aso tai au pai go tu atu lang de leile so lulu lang de leile stoffi lang de leile for leile sto nai male aso sa so le tau ya mo aukilani nei aso male nei va aso atova va atu se va aso lang le leile mo ta tau na pa wa le o fa so na tau maru mai le mo ta tau ia pe ona fa mawina fo ile nei vai aso atoa tau mo re Samoa Sfulima eva tolo amos Sfulima le wati ani le tu la valu taru tala mai Samoa pe ona fa fonga ile tino te fa sala wina mo e pa tali tu la se fuluma le lua le ore le so e a mal fitu po ana nei ba ole fa ponga taru tala mai Samoa pe tala valu ile tai on tai hao
mai ala so malolo si baenga fa tai fo su el tanto radio Samoa pi ala malolo a o ya le tau tua mai a mo lo tu po mo lo tu manu a taru tala na mai Samoa ile amatanga ole nei foi va yaso fa tai o fa longo atu wa ye se au nanga so so ni tanto manu Samoa ya male monsina foi Federal Pacific ya peona ma te watu yai ele tulanga lo yai ya tausia ye manisi company stele na lo ina tato manu Samoa ya ole ai de le ya fiki ole ai mo nai ka longa super rugby le ye la ko Fijian tour ya wa manino alto tele o tamaita aloi yo kama foi ngale la pikiela o fiti ya tamusanga me sole po lo langi tausang fo ya tato man Samoa la ya le fa moi nai alo Samoa le ta alo ya isia tunu fa pena fo ia New Zealand nei ya tausia ya fa pena na tele nai sponsors so so ani mo la kapiel tato no Samoa ko le pisa mai ka ko Samoa la kapi ni ve kai mia ya o ka ko sa la ulo ai la vai kai mo le fiku ya polasi force furu lima ya o tau mate atu na tu langa ya tausia ke ngai sponsors so ani foi ele toe fango mai o tato la kapi ya manu yel tang faingal tato manu Samoa fa pena foi le manu sina Samoa ya mo la kapi o marka ko fiku le le lopo fe o ka ko fiku so ka fe e pe al fa un mas ngange ko ona foi le si vai or ko fiku fa ba malo le ya o msiel ka ko manu Samoa no sai sful fitu tele to la manu mai mo la fa fonga tato ma fa Samoa la mtango re foi ba ya so E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E a sipa le lamanga, ai whano ai malolo, ia pefa pea foi. E a sipa le lama, ai ngase ai malolo. E whapea le tala sa alu le lama le teine o sina sengi, le alo tuia ana whaapili pili, ma sina laua. I ngā tai o whale lima, o i sa whai ai le lama le nei. Whai mai e ese fi ngota na wha ngota i ai teine peitai. Ina ua maalo le sulu o lana lama, na vea lea ma mea na tō sina ma i ai lei a lele, po o malolo. Na whele lei mai ai loa, ma ngase pe whano uma i tu tonu o le wha. O i lana mawai le upulu nei, e a sipa le lama. O lona winga, e ese fi ngota na mana o le teine e sulu mai, ai tei ua tō sina se mai ai ma lolo, ma mamate ai uma i tu tonu o le vaa o le teine le ne o sina seng. O upu e winga i se mea se na whaia e le isi tangata, ai tei ua a fia i fua isi tangata. Ua manatu ali i ua le manuia le mea ua tula i mai. Ua puapuanga tia lo tanto a inga i le sala taluai le pulea o lo atali. Ua taunu wai le upu e a sipa le lamanga e ngase ai malolo. E a lo atali i le angasala a ua takwalea umai matinga ina i lo tanto a inga. Ia manuia lau fasonga Samoa i le ne yaso. Taraflava o David Tua le nei, ono e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ina poisa la whaira o botu, te paira tua whiwio polu wheo te inoa. Ela o la au ne au le dono. E o le la au e sua
alau masan Tele le pamata ni tani to pae Te alau pele tatasi Ai talo anei security Peo se moa piti Se au pulu moe moe ma se au te ataveri Ae si kamai se mose Peo se mobilito si manu mai vai Peo ne wai au se telefone Say my darling to paoi Tini leo ti ele naloe E ngalo na wa mia papi lote Te manatu alau masani Te leile pamata ni taki to paoi Te alau pele tatasi Abatui alau mena ai Masei e malolo ai Mama koe padua Ai soi ane te petalai Say my darling to paoi Tini leo ti ele nanoe Ne ngalo awa mia papi lote Alau masai Te leile pamata ni taki e to paoi Te alau pele tatasi Taua I pahalata Talau apua I nei lea Vai vai solo moe le teine le manao I le tana Ai ui le au te le kia Mau lau te pea Kua ma te le si aki sa whala mena nei mana Say my darling to paoi Tini leo ti ele naloe Le ngalo awa mia papi lote Te manatu alau mazani Te leile pamata ni taki e to paoi Te alau pele tatasi Talo falava o le siufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga I ai. Tāmaki Turuki, all together Auckland. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani.
O le finance ma whai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mata I le aso mo se tae au manuia. E te sila fia wa te tala ina neile San Balmore lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, 5 me, lua o lua ono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le 5. A whaila o talini au malo. O fia whailonga ina fo I se aso whapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o te huhu. Po le whaasotai mai le lua 5 iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa lii, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Sau mai
O le tera mai le Tatiana Band bei o se teu fungala au ina wato lua se fulu malai va mino jalo jalo tale o le tu lai vale. Tau so on man wada tai au really sa mola mataka ne vas wata tu yai ma lo fa tai le tino le on sa ya masana ma tu te pena nei fanau o le nei foi tai au fo. Ya o asong fu va este tasi o le pokalame ma le tai au mala mataka wengo le leo le fe on sa tini tu ma va si ki a shu. Tu mai fa msui for kom sina ma mataka wengo leo. Se e fa manatu da tino o le saunga le mui so se vaenga o no e lala matu no foi vaenga ta ora na monta to ya na no se fu mania lo fionga satini tu marva nei tai fo ya se fu mania lo se beta vai de nei tai fo o fa vela inga fo i tatu tino mo me tatu fa sa longa so lava si tafolo nei kilo pemble nei tino e tatu nunga sa ma o tatu tino e me se lava tinata vai se esa tinafi e man man le lo fo le tu e to mo le to fa man yanga wa kawanga so uma sa tina ta vai ta mo na me ama dia na tina umor ta to tunu le ngata ni sila o sa mo ma tunu umor la langi ia ilo la to waso fi ila so na ma lo so mo ni ma lo to wa ta ma lo va te no fe sa tini wa fa tu langa le wa te lo nei le sa America te lo la fo i wa ta mo na me le fa mo ni anga nei ta ia mo nei tina umor lo la papa au ya America ya ao tina ya tatu nei tulangi wan nafi ya fa mo ke denga la ko me alo fa ke le na vainga le wo yai ele ta wo fu me alo fa wo le fa ila sa tina ai o nga ta mam fi fi ya ta vai sa ya to tele o tatu tunu u ino fuanga fu i o fa le ainga ya o se vainga ta wo fu le vainga fa manato ila sa tina ya o se vainga fi fi fu le fa fu le si tele ila to no fa ya la to fa ta ai mai nei fa tanga vai e ela fu fa fita uni mani se so nga tu la fu no fa tino nei de vai tengo le weekend ata le sa fa manatu tanto tu pa ta ma vai ole ai si fu o me fa si sila o ke kusia atina e le so cha tina o sa si o mai fu la sa ka mala ko o mai la sa ta ma ai cancel lo ma lo ni te fa ta wa ina vai ga ya ask vai ale le la ta mata le nei ta ya o je no avel fa malo le fa fong mai nei matu ya me se fo nei fa na sa i malo ya o onga yo ne sa ma wo ne sa fa lo fo nei ta ni su swa fo la to graduations my university ya e se le ta wo vai ngale ta vai o tolo puno nei matua e ya ma inga fo i nga wenga fi ta sa la to fenga ye ai me se la fa na ta vai i le fi ngo fi o le version che me to nei e to luana yo ne fi siana na fa wai ya le ile techo ya asui e fa pe fo ya luteru fa long e se le ta o vai ngale ya ma se wa fine ya son tiva asu le na fa ula stof o le vai nga pito sinin ta wo ye ta o le tele o ai nga sala to patia alo ma fa na ai ai fo i mai la to o ma tu o la to so i fu ta mai le ta to tunu o se lu i tau le mo le la tele o alo ma fa na a fai ma fai ni se o ta tu ma tina ma tu ona fa tino le vai nga le o la ya o nga ya o se lu i le mo o ta ya pe a fai le o ma tu no ma fo fa si tu la nga ta ona fa tino a wa sa ni nga ma lo lu ma ya ma lo la vai ma tu ma ta tu tunu ia na foi vai aso ta tonu foi inisio a unga manisio investi lo fa o pela to wa fa unga ne vai aso ia ma ni tai me mun mai ia e ba tu fa malu ta tu malo te la fe sa tini le lei o lo ma o pelo e la mana fa na o ma la in driveway o te lo foi le le to fa fangum to fa mana tu ne ma tu ne foi ta Lua vaenga ta vai fa mole mal fa fonga tato tunu ne nei tai au. E ma san ia ona tato fautu ina la tunu sila mua i lalo le ta vale o tua maluma ma au tafa fa mauti noa o lo kilia tato driveway ali le na isi alo le na ma le soi fu le kin talo fai i le mo o le soi fu o le fana. Mana tu o ta mai titia e ia le ngona e fia sabla to i fa foi fa to fa pe fi o fo mo la to ma to po inisio ainga. Pe tai o ele ave ta vale manisio tangata matu tato a inga tato mata fai yoi o le wha mauti noa le o lo saunga le mu le whanau wha mauti noa lo tonu whane o le si vaenga mo ila to lo wha ngā ina tato i skutas po la tato skuta fo i aru le wila te le yo o le atunu o lo wha ngā ina e na iei nisi o anu whanau la iti ono tau sanga a o lo o la vela vea ma wha manua lia o no le wha tamala o le whautuanga i le atunu mua
wala ai ti tere tausaga o le whanau latou te whaongaina ia skuta sport wila pa urua ia le anu le wila. Lua, a whai e te sila fia o lela e arki kiki, awa e te alu ma ave le whanau. Ua wa aia fo i ma le whanau no te lo taimi. O ila tō o i pāsika e so no o le mawhau whautu ro le ngana o whaongaina. A o le i e whanau, e whai ngō fia ia, o na mamulu le tau fia tamaititi, pole ua tamaititi se vaenga o lo tino po le pāsika fo po le skuta lea. Ma avea ma vaenga, e ono la matia, e lo la tu saunga le mu, ma le soifua. O le penu ta ota vai, o lo o vai tō fitinga a fo mai, i le taimine nei ina iaro la i tina la bele weekend. Mawana, pisi matanga wenga leo, o ia inisho whale o tuto e marijuana, ia o tere lopo whafo manisho na jino lentu langa e leifo ile matua ino fauta leo, langa e le kai fo i le ngadu wenga leo no whaine. Paftai, o le si le vaenga mwhena whai al tātou tino, a whai o yeso masalo salonga. O lo i whaonga ina se whale tuto ina ile marijuana, whamulmuli, o te tauna whasota intanga luenga leo. O le si vaenga e whaingo fie te masa, a whai ui so masalo salonga, mua, o whai si unga le vau e le toe mua ina le vau, o whai si pōngi sā o le whale puni vaenga ia, o te tauna longon tanga luenga, o lo va air whaatuputupu la ia. I le weekend lava ia. Te leo tātou whale ena mahua tanga luenga leo. E o atu ia i lātou e ona whale, e siaki a lātou whale, ona utala no mai e tua oi mua e leo wa ai ase si le whale. E o atu siaki ia ua whale kongun kako whale. Whai i le tuto o la au whaasaina, lua ua whaaleanga ina i matutonu meto, tino matutonu lava i o le whale. E si whaatuputupu la i o le vaenga lea, mātua whamole mole, wa i tātou alum whanau lo sa vadi lumo o whale nei o ia o onga. O nei te le avanoa, e mawhai ona whaatau wina atua i lātou nei, tam whai lātou nei, e whaatau wina atua maluana i alo ma whanau. E se te tau o le vaenga lea. Kasa so o mai lisi vaenga e tusa le man vaenga no lo tupu temin nei. Whai si whaatuputupu la ia o whala au whaasaina ma la au malosi. E o lo maua mtanga luenga te tonu o ta avali. Le weekend fai sto tele le na maua mtanga luenga leo o le vaenga e popole mtanga luenga. E maua ko kakofanga. O la ua umanga koloki rea. E tulu tutonu. O sa uni fatino se turi ngā tūla whono pe awha pe se vaenga e tupu wha mole sa moa. Tala noi o tātou ainga i le te tawana whai ele e tūla. E le ngatare la matia o la lātou soifua. A le soifua o le lau tino o tātou whiwa i lunga o wala tino teng. Ma wa sa pisi telefon ni mtanga ngolo leo. Mo mengi am ka vale whiwa i whaasua ba. O le whanonoanga, o le tātou tunu ua whaisi malifa i la via titiro lo a fia. E whauninga mai mua, ia ele o fia talia se whautuanga le tātou tunu o le mtanga luenga lo a batu. O fika whaana mawhau i e mo tiro li potia na mau mai le weekend. O nisi o la tau e whaafāina, whaatoruina le marosi o le ama marosi. O te tonu o la tu tino mai le vaenga whaatu la whanu. Ina manatua, e no se rau rima se furu mil kalamba leo whaatanga ina le taimin nei. Peita iani, o lo whaisto o telo le atunu. O lo la matia e le soifua le atunu. O lo la matia e le saunga le mu. O lo whaatuputupu la ia i sauwanga i tutonu a inga. E o fu i lava la i tātou no whanga whaitele. Whai si whaatuputupu la ia le vanga leo misa. Pea no u tana no ata vai ma whautua i le atunu. Whaamonu mo le Samoa. O le tātou numera o vatu i le atunu. E tātou titala noa malama i vaenga te mana mi e lef sosoani. Ai le whai vai lau o ngā whaamonu. E inisi ana walau mai. O fiu o tala noa i vaenga. E leo fia tala noa mai se mata upu. Ai ese o la kalonga mat portiki sa mo i mo ta telefoni ai e uma tala no mai isi e o nga ke sila fia ai mo tai lo fo lo fata va fa si fa so va fa mo mole o le ngana la va ia fa lo alo mal lo tamo la lo fa mo mole sa mo ale ai se mata u po te fia tala no ai e te fia tala no fa sama no le a faina ai on metaudia ka karango mal mala ata va e se ta o vai ngale ai morta to tunu a faio e tangu fia ava malos mana tuto vai e ai le vai nga e me fena e tangu fia ava malos o la fa kana e ferwa lo fa fonga la tunu kasi la fangu dua fangu paul vai nga taua a one e solina le tu la fono mai numero o mana fa tu la fono ina lua
o risi ka ngaka e lua fangu makua i o ngā tu lo whaafonga le atu a whai e te sila fia e le ma whai ona e pu lea le ava mai le ma whai fo e lo tino na tatali le malo si le ava malo si o e tau ma whaina e sili da pefa ka ki e vaenga le mo sa le mo le atu whamunu se lau pasene le whamanatu nei tai au le lei la ta whai fo tu langa masani o lo whaafonga mai nei matua mo monita mai tila o nei tai au o le saunga le mua whanau whapena fo i tatu av tawane maenga no te wala ngai le mtanga ruang na te te vai mo whamanatu e amata mai la vai lo lao malo mau te le whanau whamulmole whaamauti noa le lei o lava tā pena o lātou la e o lātou mea aifo i a wale aso ma vainu vai e tātou fuspa o ma tātou no fua te tauna whaamawina vaenga ia ma ia sefe le le whanau o le matawhai oile nā, e le ngata i tangata mātutua o le tātou ainga, a o le tātou ave taavale, pe whai mai a o whanau wa isi tu lor whaafonga la tunu o lo tongo lo sa, ai la loe whamarasuma lo tausanga, ai maule ngi fuspa o ma le whaingongo fua, e a watu al sala ni tanga lola i ate oi, e tā ua le whaamautino al saunga le mua le whanau, a whairo sa vali le whanau le neitai au ni ofu ma whanau le whanau whaamole, ona ufai asi malu matala noa le whanau, i le pito i saunga le mua la wala i te tauna sāba vali ei, ma whaai tete le tala no i tangata lātou te le māsani ei. Ma moli le whanau i lumo tātou potua onga pe am whana whea le tūlanga, 5 minute ai le itu ole a onga wa tauna i tangata i oe piti ina le whanau, ma wha mauti noa le leo lo saunga le mua le whanau. E se le tāu o le vaenga o lo tala noa ma nei tātou a onga wha mole mole tawai. O lo iei a tātou leina sa sama, o umo na tūsia le malo, mo le saunga le mua whanau i au tawha o aonga. E le whaatanga ina lo paka i lunga o tātou lena sa sama lua, e le whaatanga ina lo paka i poloka kako tua voia nei a inga o lo iai po ole a aonga fo. E se le tā ua o le vaenga le. A whaiola e whaonga ina ka paka le a aonga whamole mole, a roa le mulo sa po le 5 kilomita o la vale sa olena, a wale saunga le mua o le whanau. Whamuria le tu i ala ma whanau, i rā mataina fo le neva i aso i awa onga, e whapea fwoi mātua mo pese vai aso whiwhia manuia i le tāpena ino le whanau. Ia o tātou numero māsanta vai tātou sai malo whina ngano. Whamalmone. Mo si whamalai whafo se i ta vai e le o aue vini mai au ni tanga lue ngalo leo i le tas. Tasi o limo le tātou numero le maua ni tanga lue ngalo leo. I so lava se taimi i se vaenga te fia tala noa maliputia e le o se whaalava lave whafo se i. O rua tasi iwa tasi o valu whaiva, e maua le toa o una whatau wa aiso staimi, a e vini mai ai misia koe whafo i atual wala au, a whamole mole sa mua, ai lau lava kangana, e mawheo na wha malam mai vaenga o le tūla fono, ni whautuanga o walo saunga le mua o e malu ainga, ai maisi o lau wai a te tau i le whatino ino ngā luenga leo, i le nei atunu, whamni ele atu i o whai walo filima le nei tai au sunga ta vai wha, e fo i tātou ale si whasara lau, le tātou tunu pele, ia maua le tātou tunu se vai aso fia, ma se vai aso manuia le lofo le tua, ma ngalo fo i lau auna, tātou whi loa i le vai aso fo mumua, so i fumi manuia. Whateiro whianga Santini, mō le tā pokalamene ne fo i tai fo, manuia fo i a whaiwa mata ne vai aso, lo whātu so? Lo whate lāt wha, taita vai. Le whianga Santini, tūmana wā siki a shiu ma le tāna pokalamene mai mtanga wengaro leo. Pēna masani aso fo vai aso te tasi, ina ua toe se 5 manafa minuto lo tōra tāre o le tūla e iwa nei mātua, tātou uma mori tamai tila aongara nei tai au, pese le mo korisia vai mauka, anola varsi fua manuia. Oh,
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Lola on saya betawal nei for I taia for ta to the Spotify when wala nei for I time the taia el fall of lavender tupu le northbound around Papakura on ramp ya baba ya tu bangale le sa Facebook ko ta chole afa tu la o tu na yo le famai le o mana mesina ta valena fall of lavender len tupu na le nei for I taia for so o le so longa le telo isi vaenga te lo ire si vaenga le sa o titilo atu around on a hung up southbound around Queenstown te lo vaenga le poloka mai state highway lo se fulu le na matu tara po kalame nei tai out so lunga lo se fulu vava ya tu amata mai na vai o le tunnel pa solo mai I pa ia mai on a hung up te lo vaenga na mafu anga na le na poloka te le mai tatu southbound o state highway lo se fulu. Ja, maar laten we bij jou zo mijn tano se pa mai Hillsborough faz poloka southbound lo se fulu pasi mai lo on hanga flow de lei lava live PC for malanga malava le lo suru live flow pa bena for I le lo se fulu lo fa o wina mai na around Lambie Drive on ramp and Rainbow's End ya pa na banga le mo mai ne banga tai lo tu mo poloka around Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington nei tai City Bound State Highway 1 tu mai fona poloka le pasi mai Rosebank ngai Point Chevelia Morningside Western Springs City Bound is full banga na la tu mai mo mai nei banga o tai hau pera fona malanga mai North Shore Northern Motorway City Bound pasi mai Warrow Valley Takapuna fa pera fo I Northcote pa na banga le mo mai nei banga o tai hau ya o lunga na la wala nei tai mo tai hau afta vale o le fa manatu masani lava ia ale tatu pokalame ia to le leile taima lava on sai dunga na wala pa o ngalo ia to o le saunga de mo oil fa foina ta vale saunga de mo paseselo o tono ta vale ro fa foina mar saunga de mo ta vale e fe malanga iso se vanga na wala la no fa malanga inga de yaso o lo o yo ao to se furu minuto lo jora talo le jula eva ave ta vale fa fo ma ni tempo ta ao a le popole pesere mo oil de fo ta ao fo mana tu mori el talo lo fa malanga le el talo matai la a se me pore lo to nei ta ao ave de li o lo mana tu mai o ye mo tato mam Sangi mai manu pelele Lau talo talo foi ese wa fofo inalai Kana watangata Se imana tu aleta talo ale ali ifo ai mai Mea ai tu tau mole aso
for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, Chris Luxon says he's not really irked by Winston Peters revealing details of this month's budget. The New Zealand First Leader provided what he called a budget leak to our newsroom on Friday, announcing the government's doing away with the free final year of tertiary education. The Prime Minister's confirmed the change was due to be revealed in a pre-budget announcement. He says he's ultimately glad New Zealand First has realised the scheme wasn't working and agreed to scrap it. The bottom line is it hasn't delivered on any of its objectives, hasn't driven more kids into tertiary education, hasn't put kids from poorer backgrounds into education, and certainly hasn't supported lifelong learning. A young white supremacist has been sentenced to 5 years in prison over a slew of charges, including arson at an Auckland mosque. The 20-year-old lit fires in New Lynn's Aman Reza Mosque in 2024, causing an estimated $1.5 million worth of damage. Lachlan Rennie has more. The man also had a copy of the Christchurch Terrorist Manifesto when he was arrested and told authorities he aspires to kill more people than he did. For the past year and a half, he's also been known for throwing feces and urine at guards. Auckland District Court Judge Catherine Maxwell declined his bid for permanent name suppression, but it remains in place while he contemplates an appeal. Court today for a 39-year-old man after a 3-hour standoff with police in central Christchurch last night. One man's facing charges including burglary, resisting police, assault, possession of an offensive weapon and threatening to kill or do grievous bodily harm. More than 1,000 South Auckland properties are affected by an internet outage. The Chorus website shows outages stretching from Karaka through to Kingseat, as well as parts of Waiuku and Glenbrook. Both copper and fibre connections are affected. The outage appears to have happened just before 1 a.m. A key South Canterbury bridge has been replaced ahead of schedule and more than $2 million under budget. The new 2-lane Elephant Hill Stream Bridge on State Highway 82 is now open. That's news. In sport history for the Wellington Phoenix, after 20 seasons in football's A-League and 5 in the women's competition, the club has reached a maiden grand final via a 3-2 aggregate semi-final win over Brisbane. The result came via a 2-0 second leg extra time victory in Porirua. Melbourne City host the Phoenix in the decider on Saturday. Melbourne have shaken off a 7-game winless streak to run out 44-16 victors over West in League's NRL. The first 15 minutes saw them pile on an unanswered 20 points. Dame Lydia Ko is tied for 18th at 2 under par, 11 strokes behind the winner at the latest LPGA tournament in New Jersey. That's sport. I'm Jodie Gill.
le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moe moeina. La tau te whaia fofa tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le 2 ono onu whawha. 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapito. Au kilani i saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Great South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval se lau 5 Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. O le kawashoa, o lau kamufani inisioa, e tau tua mo oe, ma e pele ia te oe. O la mātau au nanga, ua iai a li matamaitai, ua uma o nā o tauina, e ngā lulue whaatasi, ma so tau au, ma oe ma lau ainga, ma so se whaala putopotonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga te tau i teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga i so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 275 tolu o fitu. Se furu maltasi o le tusi o fata oto, faita wina i le upo le poto, o le nei taea. O fua fata utau fai mango, e ino sia ia e le lii. A le maa e fua i ato toa o lona lea fia. A sau le faa maulunga, o na sau waile o le maa. A o iei le poto i e faa maulano. O le amio sa o e wa amio tonu e taita ina hai lantou. A o le whapio pi o e a miole tonu, e whano ai i lantou. E lea o ngā leo loa i lea so le toa sā. A o lea meo tonu e la vea i lea ana i leo ti. O lea meo tonu o lea ua sao, e whaalau ni lea i nailo nala. A o lana meo leanga, pa ua i lea ua meo leanga. O le a meo tonu a meo sao, e la vea i nai i lantou. A o e whapio pi e maua i lantou i lantou a mio pā. A o tiltanga tā mio leanga, o whano lona whaatuatuanga. E whano fo il wha moe moe o le tangata a mio le tonu. E labea ina le a mio tonu a le popuanga. A sau le a mio leanga e sui ai oia. O le ngutu o le wha le matau e whano ai. Le late tua oi. A o le poto e labea ina i e a mio tonu. Ori le ai pe a manuia e a mio tonu. E ofo fie foi pe a whano e a mio leanga. O le wha manuia o e a mio sao e wha mamanuina i le ai. A o ngutu e a mio leanga e le peti ai. O le ule isona mafau fau na te ino i le late tua oi.
Aua whaalolongo le tangata mawhau. O le whaalua e mawhi ave ai. Nā te whaali upu whaalilo. A o le woloto whaamaoni nā te tanu maa i le upu. A le ai se pule wa mala i le nu. A o le tō tele whai pule e saunga le muai. E matuati ngā ina le wa whai mamondi o le tangata ese. A o le wa ino i e whitangofi i limba moisi. E file mulawa o ia. E maua le mamalu le whawhine e matangofi. A o tane malolosi e maua le oloa. O tangata alofa wanga le o ia yante ia lava. A o le usawa na te whati ngā ina lona lava tino. O le ame o le anga wa whai e ia le ngaluenga pepelo. A o le tuto le ame o tonu. E ia te ia le tau i wha maoni. E pe o nei o le ame o tonu i le ola. E whapea fo i leo tau sisi le leanga. E u lea i lona lava oti. Wa ino sia le li i e o whapea pi o la tau loto. A o e o sawa la tau amio. E fia iai o ia. E tango le lima i le lima. A e le wha sao ina leo amio leanga. A o whanau e ame o tonu e sao i lantou. O le mama auro i le isu o le pua. O le whawhine la le leile o te ama le mawhau. O le mana o e ame o tonu o nā ona le leilea. A o le whaatua tuanga o e ame o leanga. E i ulea le tosa. O iai le na te whasala winana mea. Ai atili ai ona mau mea. O iai fo i le o tau fiana mea sili i le mea o te tauai. Ai mativai o ia. E whata mau ai ngaina le tangata mata mau. O ia foi o le whaasusui nisi. E whaasusui na lava o ia. O le na te tau fia saito. E whetuina o ia ele nuu. Ai e le whamanu e lungo le ulu. O le na te whaatawina mai ai. O le na saili ili le lei. Na te sailia le lofa. A o le na te sailia le leanga. E o lava lea i a te ia. O le na te whaatua tua i lona o loa. E pa lava o ia. A o ia meo tonu. E tupu matango fie i lato pei o laula au. O le na te whaatinga ina lona ainga. E whai mona tofi le matangi. E au na fo le vale i le ua poto lona loto. O le fua o le ame o tonu re la au o le ola lea. Ma le na te mauanganga e poto ia. Whaauta e tau ia le ame o tonu i le lalolangi. E sili fo i ona tau ia o le ame o le anga. Ma le anga sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere.
atu mai ai. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moe moeina. La tau te whaia fofa te alanoa ngau nifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road manukau. Bevili mai le 2 ono onu wha. 2 ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Tau tomo Radio Samoa, le nei tai au fo malapo kalame malo le tai au la matanga le nei fo I yaso ma le lona sfutasio aso le masina lona limon tara fo la lua fenua se funu ma le ono. Faftai le tua wa. Toe fa fo mai le tino le fa wina tasilima I Watolu au kilani manu tutua au yo lona malosi. Malona o engineer sanga le lua na yaso. Ia mana tino sa pisi le tai au mo te pena ina nei fa now relax. Fa benal ko sa mo la so fo. Pese le mo ai martia ma. Ua e whai ai o te ono sa I pea ma le loto tau mawhai e ui nā tina le nei mea ua e whai ai o te ono sa I pea ma le loto tau mawhai e tina si la via mea uma aluia oe a soleanga o se uma le tau tai o le vasa a tonu lava e toia I sei si fainga.
Radio Samoa for lima e tolo a mo mana tua ane foi tai ha fo mana matanga vai aso o ta tu ia ina o to los fa mi no tolo to ta le tu la se fruto pa na mi no tolo to ta po kalame o ne foi tai ha fo fa mo bona mo tina mo sa mo se aso sa tina fia mo le manuia ele o me alofa a mo le me alofa po ne sirena ai o le o dia mo le manuia ia masi awala e tue te pai nei tina i le tāua o le lato fo i sao tono ainga o e kane sia ma le tātou malo o le tāua rana ma fisosan mai o le tua e na ia ta pena pe o tau tina i le aso ma le aso ia wa o tau tiuto le pai ma la auri i tono o tātou ainga fa pena fo e kane sia ma le tātou malo te lo fa fifina fo te lo tina nei o lato walo le sa fa wina mai ile fa ngale na file University of Auckland fa unga na mata mai lama la so fua aso lua so lulu stofi o tele maua le lisi o tamiti uma sa fa o mai la so fua so lua so lulu ai na ola stofi le o te baba ai le lisi le sa fa la watu le si banga le tai au la to sa fa wina my banga graduate diploma in teaching primary up in our 4 graduate diploma in teaching secondary school ia fa bena fo Bachelor of Arts ia le sa fa la umola tu swa fa le tai hao ia o isi fa longa lo te va tu sa fa o wina ini swa lo sa mo Bachelor of Education in Teaching lo te va tu o te mai tai Victoria le Colossae ia le sa fa wina mai le fa unga le na fa wa ale the University of Auckland le si fa longa lo titila tu Bachelor of Global Studies conjoint sa fa pale nai ia Caitlin Marie Magasiva o isi degree lo te va yatu o va postgraduate diploma in education with merit in early childhood le sa fa pale nai ia Chloe Natasha Hooch o le si fa longa lo te va tu postgraduate diploma in educational leadership with merit le sa fa winai va tu Kevin Penny Anderson o risi fa longa lo titilo atu Master of Arts in Geography o lo te va tu sa fa winai Nelisa Jean Shamgal Taliauli ya o risi fa longa lo titilo atu Master of Arts with second class honors second division in criminology Mary Petty uba le sepa Elizabeth Rose Lally ya o leo te watu fa pare nei fa longa na no le si fa longa le titolo to Master of Arts with second class honors first division in applied linguistics Feoaki Kakau Te Valley le te watu fa winai fa longa na le si va Master of Arts with first class honors
in Pacific Studies. Le te wā tūn whapalei nei Mystery Angel Tanuvasa. I le whaungalen whaile Stoffel Vasun te atu nei. In Sociology, alen whapalei nei I Tursulu Maulengalu Tone. Master of Counseling with Second Class Honours Second Division. O te whakaiatu lesa whapalei nei fo'i Ia Misty Celia Sharoni Whawai. Ia malesi whailonga lau titilo atu I Master of Educational Leadership. O lau te whakaiatu whapalei nei Christian for Yoka. Ia o lesi whailonga Master of Educational Leadership with Distinction. Jodin Liane Lafaele, Lesa Winai, Master of Global Studies with Second Class Honours First Division, Babatu Lesa Palenai, Moi Ono, Dorothy Teremoana Ivaiti, Failonga Omana, and a Doctor of Philosophy, Olo Titilo Atun Palenai, Andrew Ruben Peteru in Sociology. So alo manao Samoa, leo te mawai atu latu swafa, ele mawala le lisio na to ina fa wina. Asong fua so lua so lulu, ai o le lisi dina na o maua mo latu ia sa fa wina. Ila stofi o graduations na ale the University of Auckland, le sa fanga solo. So from all of us here, El Radio Samoa, matut fa malo sa ini malo, congratulations mo to umalava. Ia wa Emmanuel to favor ia pe ona iai Jesus wanga tele to sang ba vai fata se mana ia lo umalawa fa nau sa fa wina mai laso fua so lulu le na mau le fionga sa tini nei taiao ia to mona se ki ashu ia fo ina isi ona nephew sa fa wina ia manto tele tanto telo o se fa monianga tele na mo to tina mo le sa tina ia pe ona iai la so nafi so malo tau iai ia ma avele vi inga ne tu al pesela mo to SJ Dimago. Fafatisina lingaluenga uamaea uasetongela ngatila fa apulo ile tualima lingongo ole tuasibi ualele mawalunga ilunga biile tua Asa olo totabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo ile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Fa asa olo totabua Lo utofi o esa uia la upele Siva fa ata upatile o tele Soia o sevi ingale au Lea tua whaiva venga No tautinga No ona ilenga nuenga Lau tautua Whaafeta I tau si whea kainga Malore ko Malore kau Malole pale Malole kau Mise falute ua solo Ya fenoa lo fina malo
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Samoa, e vele la vai si o
Hei ho. Ya sabola tro pele. Ya mai ana ero a watu lo limo ta wo fa to fa ta ma ru ta ona na mo ne so fu fa te tele la mai la fa fa nga la te talo ma la ta ko inga. Le for ta fo. But we love it also. Stay warm and stay safe. God bless. So fast if you want. Ole wo ia so uma a ole uso ia so bari now let's more to il more fala verame ai fa ano ai so tutuila ua ela vita ai mai o samo isi sifo e mativa ai nalo ya oe oe lava mai fado maina Tanata, I know la lumanaga, I'll say Kaga, Ole Puhai, Lewa Masa, I Idea, O Tetalia, Malo Uloto, Fia Fia. Se hotele abanaia ai fa ano ai olo aganga aita uso tutuila ua ela ai mai o samo isi sifo e mativa ai lalo ya oe oe lava wai fado maina Tama poto e fua o leana e tawalea ayo matua ai fa ano ai olo wangana a eita uso tutuila ua ela vita ai mai o samo isi sifo e mativa ai lalo ya oe oe lava wai fado maina
si e lava e pala pala oi mea e whai ia na tawaka le ai le mea ai tu apa e susuretina si anatama tolu masina papagaloa ile mama ai sea e ala wanai tu suelo tau te ana mai petama imoa alele e o mai awane e tawatua i tanata si taolanga mana tua Samoa ole pena ole masa In this update, the US ambassador to the UN says Donald Trump's giving diplomacy a chance before reverting back to bombing Iran. Tehran's delivered a response to a 14-point US memorandum, the details of which are under wraps. Donald Trump has slammed Iran's response to the proposal. In a social media post, the US president's called it totally unacceptable. Mike Waltz told ABC News Iran's actions in the Strait of Hormuz cannot continue. We cannot have a conflict between two countries, whether it's over a border, resources, a nuclear program, where one side responds by holding the entire world's economies hostage. Meanwhile, it could take a while for Kiwi consumers to feel the full impact of the Iran war. Latest data from Infometrics and Foodstuffs shows the prices that suppliers pay supermarkets has increased just 2% in the past year. Russia and Ukraine may believe there's more to gain from the battlefield than there is in the negotiating room. The 4-year conflicts left parts of Ukraine in ruin and put pressure on Russia's economy, although without the Kremlin's military objectives being secured. A short ceasefire marking Russia's Victory Day military parade is about to end, and it's believed top US diplomats are about to travel to Moscow for peace talks. Kyiv-based foreign policy and security analyst Jimmy Rushton says there isn't a real need for both sides to meet. Ukraine's deep strike program is very effective and it's inflicting severe damage on Russia. And Russia still believes that it can advance at a very slow pace on the battlefield. And the Prime Minister says he's encouraged by National topping the list for party donations. Electoral Commission returns show National declared $6.2 million in 2025, more than double Labour's $2.4 million. ACT sits second on $2.44 million. Christopher Luxon says it shows there's a lot of support for National's values. A lot of people are going to say, oh, it's just wealthy donors, as it was in 2023. It's actually a lot of small donations when you look at the numbers. Confirmation the pedestrian killed by a car near Canterbury's Lake Ellesmere was a child. Emergency services were called to a private property on the edge of the lake near Tomutu Marae on Saturday morning. That's news. In sport, expect the proposed launch of the privately backed NZ20 cricket competition to push back a year. New Zealand Cricket chose that as the preferred future option in March, but faced a tight deadline to launch in January. The Herald reports the talks between the governing body and the NZ20 Establishment Committee have been productive in seeing the initiative acquire a licence to operate. However, clearing calendar space has been an obstacle due to the scheduled Sri Lanka tour. A tender process will likely be issued to finalise team owners. The Super Smash will continue in the interim. Shane van Gisbergen leads through 93 of 100 laps at the latest NASCAR street race on the outskirts of New York. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo